சகரியா 9ஆம் அதிகாரம் 12ஆம் வசனத்தை வாசிப்போம். ශකරියා 9 වන පරිච්ඡේදයේ 12 වන පදේ කියවමු. Book of Zechariah, 9th chapter, let's read the 12th verse. Turn you to the stronghold, ye prisoners of hope. Even today do I declare that I will render double unto thee. நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே, அரணுக்கு திரும்புங்கள். இரட்டிப்பான நன்மையை தருவேன், இன்றைக்கே தருவேன். බලාපොරොත්තු ඇති හිරකාරියනි බලකොටට හැරි වරෙල්ලා මමන වලට දෙගුණයක් දෙන්නෙමි අදම ප්‍රකාශ කරමි. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසාවේවා. Praise be unto God. நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே, බලාපොරොත්තු ඇති හිරකරුවෙනි Ye prisoners of hope, அரணுக்கு திரும்புங்கள். බලකොටුවට හැරි වරෙල්ලා turn to the stronghold. இரட்டிப்பான நன்மையை தருவேன். දාපොරොත්තු දෙගුණයක් දෙන්නෙමි. I will render double a portion of blessings, அதை இன்றைக்கே தருவேன். ඒ අදම දෙන්නෙමි. and I will give it today itself. இங்கே ஒரு நம்பிக்கையுடைய ஜனக்கூட்டத்தை நாங்கள் காண்கிறோம். මෙම ස්ථානයේ බලාපොරොත්තුවක් ඇත්තා වූ සෙනක කොට්ටාශයක් පිළිබඳව දකිමු. Here we see a group of people who have hope. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේට ප්‍රශංසාවේවා. Praise be unto God. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூமியிலே இருந்த நாட்களிலே ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙලොව විසූ සමයේ When Lord Jesus Christ lived on this earth, அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்ததான அநேகர் அவரை பின்பற்ற தொடங்கினார்கள். උන්වහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තුව රැඳෙව්වා වූ බොහෝ දෙනෙකු උන්වහන්සේව අනුගමනය කරන්නට වූහ. there were many people who placed their hope in him, started to follow him. இன்றைக்கு உலகளாவிய மார்க்கங்களை நாம் எடுப்போம் என்றால் අද ලොව පුරා පැතිරි ගොස් ඇත්තා වූ ධර්මයන් දෙස ගන්නා විට Today, if we see the religions that are there in the world, ஆண்டவராக இயேசுவை பின்பற்றுகிற ஜனக்கூட்டம் தான் முதலாவது அந்த எண்ணிக்கையிலே மிக முன்னணியிலே இருக்கிறார்கள். அதாவது இயேசுவினுடைய நாமத்தை அநேகர் பின்பற்றுகிறார்கள். යේසුස් වහන්සේගේ නාමය අනුගමනය කරන්නා වූ උන්වහන්සේ අනුගමනය කරන්නා වූ සෙනක කොට්ටාශය අධිකව සිටිති. out of the population that is in the world, the highest number of people who are following Lord Jesus Christ is the highest. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. ஆண்டவராக இயேசுவை பின்பற்றுகிற ஒவ்வொருவரும் அவர்கள் நம்பிக்கையுடையவர்களாய் இருக்கிறார்கள். ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව අනුගමනය කරන්නා වූ හැම දෙනම බලාපොරොත්තුවක් සහිත වෙති. All those who follow Jesus Christ, they have hope in him. இந்த பூமியிலே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து இருந்த பொழுது அநேகர் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்தவர்களாய் அவரை பின்பற்றினார்கள். ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෙලොව විසූ සමයේදී උන්වහන්සේ කෙරෙහි බොහෝ දෙනෙකු බලාපොරොත්තුව රඳවමින් උන්වහන්සේව අනුගමනය කරන්නට වූහ. When Lord Jesus Christ lived on this earth, many people of this world, they kept their hope in him and followed him. அவர் வாக்கிலும் செயலிலும் வல்லமை உடையவராயிருந்தார். උන්වහන්සේ ක්‍රියාදාමයේද වචනයේද බලවත්ව He සිටීසේක. was mighty in word and in deed. அவருடைய கிருபையுள்ள வார்த்தைகளை அநேகர் கேட்டு அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்தார்கள். උන්වහන්සේගේ කරුණා බරිත වූ වචනය කෙරෙහි බොහෝ දෙනෙකු ඒට සවන් යොමුකොට උන්වහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තුව රඳවන්නට වූහ. Many hearkened to his gracious words and placed their hope in him. அவர் நடப்பித்ததான அற்புத அடையாளங்களை கண்ட அநேகர் அவர் மேல் நம்பிக்கை வைத்தார்கள். උන්වහන්සේ විසින් කරනු ලැබුවා වූ පුදුම හාස්කම් ප්‍රාතිහාර දෙස බැලුවා අය බොහෝ දෙනෙකු උන්වහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තුව රඳවන්නට වූහ. People who saw the many signs and wonders that he did to the people, they placed their hope in him. ஒரு நாள் வந்தது, அவர் எதற்காக இந்த பூமிக்கு வந்தாரோ அந்த நோக்கத்தை நிறைவேற்ற வேண்டிய ஒரு நாள் சிலுவையிலே தன்னை அர்ப்பணித்து மனிதனுக்காக முழுவதுமாக தன்னுடைய ஜீவனை அர்ப்பணிக்கிறதான நாள் வந்தது. එක් දිනක් එළඹින එනම් උන්වහන්සේ මිහිපිට පැමිණීමේ හේතුව කුමක්ද? එම අදහස එම අධිෂ්ඨානය නිම කර යුතු වූ එය ඉටු කර යුතු වූ එනම් මනුෂ්‍යයා වෙනුවෙන් කුරුසිපත් වීමට නියමිත වූ දවස එළඹින. One day came where he had to sacrifice his entire life for the mankind, and he has to die on the cross, and that day came. மனிதனுடைய பாவங்களை சுமந்தவராய், மனிதனுடைய அக்கிரமங்களை சுமந்தவராய், மனிதனுடைய சாபங்களை சிலுவையிலே சுமந்தவராய், மானிட வர்க்கத்திற்காக தன்னுடைய ஜீவனை முழுவதுமாய் அர்ப்பணிக்க வேண்டியதான அந்த நாள் வந்தது. මනුෂ්‍යයාගේ සියලුම පාප කර්ම වෙනුවෙන්, මනුෂ්‍යයාගේ සියලුම ශාප වෙනුවෙන්, මනුෂ්‍යයාගේ අයිතුකම් අපරාධ වෙනුවෙන් ස්වකීය ජීවනය එනම් ජීවනය පරිත්‍යාග කර යුතු වූ අවස්ථාව එළඹුණු අවස්ථාවකි. The day came when he had to bear the sin and the iniquity and the curses of the mankind. That day came. இப்பொழுது அவர் சிலுவையிலே தன்னை முழுவதுமாக ஒப்புக் கொடுத்தார். දැන් උන්වහන්සේ
තමන් වහන්සේව සහ මුලින්ම කුරුසියට බාර දුන් වගය. When the day came, he surrendered himself completely on the cross. அவர் தன்னுடைய ஆவியை சிலுவையிலே பிதாவினுடைய கரத்திலே ஒப்பு கொடுத்து அவர் மரித்தார். කුරුසියෙහි ස්වකීය ආත්මය උන්වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ දෑතට පුදමින් මලසේක. He submitted his soul in the hands of the Lord the Father, and he died on the cross. இப்பொழுது ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்துவை பின்பற்றினதான ஜனங்களுடைய நம்பிக்கையானது சிதறுண்டு போனது. දැන් ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ ආනුගාමිකයන් එනම් උන්වහන්සේ අනුගමනය කළා වූ සෙනගගේ බලාපොරොත්තුව සිඳී ගොසින්. Now the hope of the multitude of people who followed Jesus Christ was shattered. இவர் அநேக அற்புதங்களை அடையாளங்களை செய்தார். ஆனாலும் இந்த சிலுவை மரணத்தில் இருந்து தன்னை பாதுகாத்துக் கொள்ள முடியவில்லையே. උන්වහන්සේ බොහෝ සෙයින් පුදුම හාස්කම් ප්‍රාතිහාර ඉෂ්ට කරනු ලැබුසේක එනමුදු තමන් වහන්සේව මරණයෙන් ගලවා ගැනීමට නොහැකි වූවා නොවේද? He performed many signs and wonders for other people, but he could not why he was not able to deliver him from the cross. அவர் சிலுவையிலே தொங்கிக் கொண்டிருந்த பொழுது ஒருவன் இவனமாக சொல்லுகிறான், நீ தேவனானால் அந்த சிலுவையில் இருந்து இறங்கி வா, அப்பொழுது நாங்கள் உம்மை விசுவாசிப்போம் நம்புவோம் என்று சொன்னார். උන්වහන්සේ කුරුසියේ එල්ලමින් සිටි අවස්ථාවේදී කෙනෙකු පැවසුවේ ඔබ දෙවි කෙනෙකු නම් කුරුසියෙන් බැස පැමිණෙන්න. එවිට ඔබ දෙවි කෙනෙක් කියයි අප ඔබ පිළිගනිමුයි කීවේය. When Jesus was hanging on the cross, one man said, if you are the God, you come down from the cross, then we will believe you and we will follow you. நீ தேவனுடைய குமாரனே ஆனால் கிறிஸ்துவானால் மேசியாவானால் இறங்கி வாரும் என்று கேட்கிறார்கள். ඔබ දෙවියන් වහන්සේගේ පුත්‍රයාණන් වහන්සේ නම් ඔබ ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ නම් ඔබ මෙසියස්තුමා නම් බැස පැමිණෙන්න. If you are Lord Jesus Christ and if you are Son of God, if you are Messiah, then you come down from the cross. ஆனாலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மானிடர் வர்க்கத்திற்காக தன்னுடைய ஜீவனையை கொடுக்க வந்தபடியினால் அவர் தன்னுடைய ஜீவனை சிலுவையிலே பலியாக ஒப்புக் கொடுத்தார். ஆனபடினால் அவர் இறங்கி வரவில்லை. මනුෂ්‍ය වර්ගයා වෙනුවෙන් උන්වහන්සේ සියලු මනුෂ්‍ය වර්ගයා වෙනුවෙන් මැරීමට පැමිණියා උන්වහන්සේ කිසි කලක උන්වහන්සේ තමන්ගේ අධිෂ්ඨානයෙන් වෙනස් නොවි බැස පැමිණියේ නම් නැති වගේය. As Jesus came into this world in order to die on the cross for the mankind, he did not come down from the cross. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. ஆனாலும் ஆண்டவராகிய இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையிலே மரித்து விட்டார் என்பதை கண்டதான சீஷர்களுடைய நம்பிக்கை அவர்களை விட்டு சிதறுண்டு போனது. නමුත් කුරුසියෙහි යේසුස් වහන්සේ මලසේක යයි දුටුවා වූ ගෝලයන්ගේ එම බලාපොරොත්තු නම් සිඳ දමනු ලැබුවා. When the disciples too saw that Jesus, who was their hope, he died on the cross, their hope too was shattered. சீஷர்களுடைய நம்பிக்கையே அவனமாக சிதறுண்டு போகுமாக இருக்கும் என்றால் அவரை பின்பற்றின ஜனங்களுடைய நம்பிக்கை எந்த இடத்திற்கு வந்திருக்கும்? ගෝලයන්ගේ බලාපොරොත්තුව මෙලෙසින් සිඳ දමනු ලැබුවා නම් උන්වහන්සේව අනුගමනය කරා වූ සෙනගගේ එම බලාපොරොත්තුවට සිද්ධ වන්නේ ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුවට සිද්ධ වන්නේ කුමක්ද? If the hope of the disciples had shattered in this manner, how much more the hope of the other people would have shattered. அன்பானவர்களே, இன்று சர்வ உலகத்தையும் எடுப்போமாக இருந்தால் ஆண்டவராக இயேசுவை பின்பற்றுகிற ஜனக்கூட்டத்தினர் தான் அதிகமாக இருக்கிறார்கள். නැතනි අද අප උන්වහන්සේගේ අනුගමකයන් දෙස බලන අවස්ථාවේදී උන්වහන්සේ අනුගමනය කරන අය අධික සංඛ්‍යාවෙන් අධිකව සිටිති. If we consider the number of people who are following Jesus Christ today, dearly beloved, it is the highest number in this world. இந்த சர்வ உலகமானது ஆண்டவராக இயேசுவை ஒரு சாதாரணமான ஒரு மனிதன் தான், ஒரு வழிகாட்டி என்று நினைப்பார்களாக இருந்தால் அவர் எவ்வளவு ஒரு வெற்றி வீரனாக அவர் காணப்படுகிறார். ஏனென்றால் அதிகமான எண்ணிக்கையுடையோர் அவரை பின்பற்றுகிறார்கள். ஆமென். අද සමස්ත ලොවම උන්වහන්සේව යම් මඟ පෙන්වන්නෙක් හැටියට සාමාන්‍ය පුද්ගලිකව වශයෙන් ගණන් ගනු ලබනවා නම් ඒ කොතරම් දුරට වාසනාවන්ත වූ කරුණක්ද? මක්නිසාදයක් කොතරම් සෙනක සංඛ්‍යාවක් උන්වහන්සේව අනුගමනය කරන්නෝද? கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto God. ஆனால் மெய்யாகவே ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து அவர் ஒரு சிருஷ்டி கர்த்தராக இருக்கிறார். නමුත් ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ මෞංකාර දෙවියන් වහන්සේ වසිටිනසේක. Lord Jesus Christ is a creator God. நான் மரிப்பேன் ஆனாலும் மூன்றாம் நாள் உயிர்த்தெழும்புவேன் என்று அவர் சொன்னார். මා මැරෙන්නේ තුන්වෙනි දවසේ මලුන්ගේ උත්තාන වන්නේ මේ උන්වහන්සේ වදාළසේක. I will die, but I will also rise up again on the third day. இந்த ஆலயத்தை இடித்து போடுங்கள், 3 நாளைக்குள்ளே நான் அதை கட்டுவேன் என்று சொன்னார். මේ ගොඩ මාලිගාව කඩා දමා පල්ලා දින 3කින් මේ නැවත මා ගොඩ නගන්නේ මේ වදාළසේක.
සේක. Destroy this temple, I will build it up in 3 days. அவருடைய மரணத்தையும் உயிர்த்தெழுதலையும் குறித்துத்தான் அவர் சொன்னார். උන්වහන්සේ ස්වකීය මරණය සම්බන්ධයෙන්ද නැවත උත්ථාන වීම සම්බන්ධයෙන්ද කතා කළ සේක. He mentioned these things concerning his death and the resurrection. ஆனாலும் ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து சொன்னதான வார்த்தைகளை நம்ப முடியாமல் இருந்ததான மந்த இருதயமுடையவர்களாய் அந்த நாட்களிலே சீஷர்கள் காணப்பட்டபடியினால் அவருடைய நம்பிக்கை உடைந்து போனது. මෙලෙසින් යේසුස් වහන්සේ මගින් පවසන ලැබුව වදන් වලට එය විශ්වාස කිරීමට හා බලාපොරොත්තු රැඳවිය නොහැකි තත්ත්වේ ගෝලයන් ඒ කාලයේදී ඒ ඔවුන්ගේ සිත මෙලෙසින් මදිකමකින් යුක්තව තිබුණු බැවින් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව සිඳ දමනු What ලැබිය. Jesus mentioned during that time, even the disciples were not able to believe because their heart was short with belief. லூக்கா சுவிசேஷம் 24ஆம் அதிகாரத்துக்கு நாங்கள் வருகிற பொழுது ලූක් සුභාරංචි 24 වන පරිච්ඡේදයට පැමිණෙන කල When we turn to Luke 24th chapter, அங்கே நம்பிக்கை உடைந்து சிதைந்து போன சீஷர்களுடைய கூட்டத்தை நாங்கள் காண்கிறோம். මෙම සනෙහි බලාපොරොත්තුව සිඳ දමනු ලැබුවා වූ ගෝල පිරිසගේ පිරිස පිළිබඳව අප කියවමු. we see the group of disciples whose hope had been shattered. தீர்க்கதரிசிகள் சொன்னதை விசுவாசிக்க முடியாத மந்த இருதயம் உள்ளவர்களை நாங்கள் காண்கிறோம். එම අනාගත වක්තෘන් විසින් පවසනු ලැබුවා වූ ඒ හදාගත නොහැකි වූ සිත් ඇත්තන් පිළිබඳව මෙම සනප කියවන්නෙමු. We see the disciples who were unable to believe the things that were mentioned by the prophets. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. கிறிஸ்து பாடுபட வேண்டும். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දුක් විඳිය යුතුය. Christ has to suffer அவர் மகிமையிலே பிரவேசிக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ මහිමයට පැමිණ විය යුතුය. and he has to enter into his glory அவர் மரிக்க வேண்டும். උන්වහන්සේ මරණයට පත් කරනු ලැබිය and he යුතුය. should also die. இவைகளெல்லாம் மோசே முதல் சகல தீர்க்கதரிசிகளும் அவருடைய மரணத்தை குறித்து அறிவித்திருக்கிறார்கள். මෝසස් පටන් සියලු අනාගත වක්තෘවරුන් උන්වහන්සේගේ මරණය පිළිබඳව ප්‍රකාශ කළහ. And beginning at Moses and all the prophets, he expounded these things. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ගෞරවයක් වේවා. Praise be unto the name of God. ஆனாலும் இந்த சீஷர்கள் நம்பிக்கையை இழந்தவர்களாய் இருக்கிறார்கள். එනමුදු මේ ගෝලයන් වනාහි බලාපොරොත්තුව සුන් වී ගොස් තිබුණා උතප්පිය But පසුව. these disciples had lost this hope. இயேசுவின் மரணத்தோடு அவர்களுடைய நம்பிக்கை வீணாகி விட்டது என்று அவள் நினைக்கிறார். යේසුස් වහන්සේගේ මරණය හා සමග ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව නිෂ්ඵල වූයේ යයි සිතුවෝය. With the death of Jesus, they thought that their entire hope was shattered. நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே அரணுக்கு திரும்புங்கள். බලාපොරොත්තු ඇතව සිරකරුවනේ බලකොටුර හැරි වරෙල්ලා. Prisoners of hope, return to the stronghold. ஆனால் இப்பொழுது இந்த நம்பிக்கையுடைய சிறைகள் நம்பிக்கை இழந்தவர்களாக போய்க் கொண்டிருக்கிறார்கள். නමුත් දැන් බලාපොරොත්තු ඇතව සිරකරුවන් බලාපොරොත්තුවක් නැතුව ගියා වූ තත්වයෙන් යමින් සිටිනෝය. But now these prisoners of hope had lost hope. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. இந்த சீஷர்களை குறித்து நாம் வாசிக்கிற பொழுது මේ ගෝලයන් පිළිබඳව අප කියවද්දී When we read concerning these disciples, பாருங்கள் லூக்கா 24ஆம் அதிகாரம் 21வது வசனத்திலே ලූක් 24 වන පරිච්ඡේද 21 වන පදයේ in Luke 24th chapter 21st verse, அவரே இஸ்ரவேலை மீட்டு ரட்சிக்கிறவர் என்று நாங்கள் நம்பி இருந்தோம். උන්වහන්සේම ඊශ්‍රායෙල් වරුන්ව මුදනසේකයි අපේ බලාපොරොත්තුව ඇතුව සිටියමු. we trusted that he would redeem Israel. இவருடைய நம்பிக்கை என்ன? ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව කිමෙක්ද? What was their belief? இவரை குறித்து 19வது வசனத்திலே அவர் செய்கையிலும் வாக்கிலும் வல்லமை உள்ளவராயிருந்தார். 19 වන පදයේ උන්වහන්සේගේ ක්‍රියාකාරකම් වලදීද වචනේද උන්වහන්සේ සමත් වූසේක. In the 19th verse we read, he was mighty in his word and in his deed. அவர் இஸ்ரவேலை மீட்டு ரட்சிக்கிறவர் என்று நம்பியிருந்தோம். ඊශ්‍රායෙල්ව මුදා ගලවන්නව තැනෙන් වහන්සේයි බලාපොරොත්තු වූයෙමු. They say that they trusted that he would deliver and redeem Israel. இந்த சீஷருடைய நம்பிக்கை என்ன? මේ ගෝලියන්ගේ බලාපොරොත්තුව කිමෙක්ද? What was the hope of the disciples? அவரை பின்பற்றுகிற ஜனத்தினுடைய நம்பிக்கை என்ன? උන්වහන්සේ අනුගමනය කළා වූ සෙනගගේ බලාපොරොත්තුව කිමෙක්ද? What was the hope of the people who followed him? அவர்களை மீட்பார், அவர்களை ரட்சிப்பார். උන්වහන්සේ උන්ව ගලවනසේක ඔවුන්ව නිදහස් කරනසේක ගලවනසේක නිදහස් He කරනසේක. would redeem them and he would also save them. அவர்கள் உலக பிரகாரமான ஒரு மீட்பும் ரட்சிப்புக்குமாகத்தான் அவர்கள் பார்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள். ලෝකේ ප්‍රකාරයෙන් තිබෙනව ගැලවීම දෙසාද ලෝකේ ප්‍රකාරයෙන් තිබුණා මිදීම දෙසාද මොවුන් බලා සිටියහ. They were hoping or expecting a worldly redemption and the worldly salvation. ஆண்டவராய் இயேசு கிறிஸ்து அவர் மீட்பராக அவர் இந்த உலகத்திற்கு தன்னை வெளிப்படுத்துகிறார். ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ වනාහි සුවකීව උන්වහන්සේව මිදුම් කාර්යයන් වශයෙන් මෙලොවට ප්‍රකාශ කළසේක. Lord Jesus Christ, he revealed himself to this world as a savior. ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து மீட்பராக மாத்திரமல்ல
இந்த உலகத்துக்கு தன்னை ஒரு இரட்சகராகவும் அவர் வெளிப்படுத்துகிறார். ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තමන් වහන්සේව මේ ලෝකයට මිදුම් කාර්යයන් වශයෙන් පමණක් නොව උන්වහන්සේ ගැලවුම් කාර්යයන් වශයෙන්ද තමන් වහන්සේ වෛලි කරසේක. Jesus revealed himself not only as a savior but also as a redeemer. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. ஆனால் அவர்களோடு இருந்தவர்கள் இந்த உலகத்தினுடைய மீட்பும் ரட்சிப்பும் என்று நினைக்கிறார்கள். ஆனால் இயேசு அதை சொல்லவில்லை. அவர் இந்த உலகத்தில் இருந்து மீட்கப்படுவதும் இந்த உலகத்தில் இருந்து ரட்சிக்கப்படுவதும் வேறொரு உலகத்துக்கு நம்மை கொண்டு போகிற காரியத்தை குறித்து அவர் போதிக்கிறார். නුඹ උන්වහන්සේ හා සමග සිටිය අයවලුන් ගැලවීම කියාද මිදීම කියාද මොවුන් ඒ පිළිබඳව සාමාන්‍යයෙන් කල්පනා කළා. නමුත් එසේ නොවේ. මේ ලෝකෙන් ඉක්ුත් වන්නා වූ ගැලවීම මේ ලෝකෙන් ඉක්ුත් වන්නා වූ මිදීම එම ස්ථානයට අපව ගෙන ගොස් තැබීම මේ සම්බන්ධවයි උන්වහන්සේ විසින් කතා කරනු The ලැබුවේ. people who followed Jesus during that time, they thought that Jesus was going to give the redemption and the salvation that is of this world. But what Jesus gave or what Jesus preached was that he would deliver us from this world and from the he will redeem and also save from this world and also take us to a different world. எங்களை மீட்டு ரட்சிக்கிறவர் என்று நம்பி இருந்தோம். අපව ගලවා අපව මුදන්නා තැනින් වාසේ යයි බලාපොරොත්තු වීමු. We trusted that he would deliver and redeem us. ஆனால் இப்பொழுது நம்பிக்கை இழந்திருக்கிறோம். නමුත් දැන් බලාපොරොත්තුව සුන් වී ගොසින්. But now we have lost the hope. ஆனபடினால் நம்பிக்கையுடைய இந்த சிறைகள் என்ன செய்கிறார்கள்? එබැවින් බලාපොරොත්තු ඇත්තෝ මේ සිරකරුවන් කරන්නේ කුමක්ද? And therefore, what is these prisoners of hope are doing? நம்பிக்கையை இழந்தவர்களாய் அவர்கள் இருக்க வேண்டிய அரணை விட்டு வெளியிலே போகிறார்கள். බලාපොරොත්තුව ඇත්තා වූ අයවලුන් වශයෙන් ඔවුන් සිටිය යුතු බලකොටුවෙන් ඔවුන් ඉවත්ව පැමිණෙති. They are now going out of the stronghold in which they are supposed to stay. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන්ගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. எருசலேமிலிருந்து எம்மாவூருக்கு போகிறார்கள். යෙරුසලම සිට එමාවුස් දක්වා ගමන් කළහ. They are moving from Jerusalem to Emmaus. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන්ගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be unto the name of God. இந்த நம்பிக்கை அவர்கள் இழந்திருக்கிறபடியினால் මේ බලාපොරොත්තුව මොවුන්ට නැති වී ගොස් තිබෙන බැවින් Because they have lost the hope. அவர்கள் துக்கமாய் இருக்கிறார்கள். ඔවුන් දුක්ව සිටි. They were in sadness. 17வது வசனத்திலே அதை வாசிக்கிறோம். ඒ පිළිබඳව 17 වන පදයේ කියවන්නේමු. We read that in the 17th verse. நீங்கள் துக்க முகமுள்ளவர்களாய் நடப்பது என்ன? නුඹලා දුකින් යුතුව හැසිරෙන්නේ මන්ද? Why are you walking with sad faces? நீங்கள் ஒருவருக்கொருவர் பேசிக்கொள்ளுகிற காரியங்கள் என்ன? නුඹලා එකිනෙකා සමග කතා කරන්නේ මොනවාද? What manner of communications are these what you are speaking to each other? இவர்கள் தன்னுடைய நம்பிக்கையை இழந்த பொழுது ඔවුන් තමන්ගේ බලාපොරොත්තුව නැති කර ගත් විටදී When they lost their hope, அதிகமான துக்கத்தோடு செல்லுகிறார்கள். ඔවුන් බොහෝසින් දුකටපත් වී ගමන් කරති. they were proceeding with much sadness. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, පෙමැති දේව දරුවනි, Loving children of God, நாங்கள் தேவன் மேலே நம்பிக்கையுடையவர்களாய் இருக்க வேண்டிய ஜனங்கள். අප දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තුව රැඳවිය යුතු වූ සෙනග we වන්නේ. are people who are to have hope in our God. நம்பிக்கையை நாங்கள் இழக்கிற பொழுது බලාපොරොත්තුව අපි නැති කර ගන්නා විටදී When we lose our hope, நாம் உலக பிரகாரமாக சிந்தித்தால் நம்பிக்கையை இழப்போம். අප ලෞකික ප්‍රකාරයෙන් කල්පනා කරන්නේ මොනම් අප එම බලාපොරොත්තුව නැති කර ගන්නව ඇත. if we start thinking in the worldly manner, then we will surely lose our hope. இயேசு மரித்தது தோல்வி அல்ல. යේසුස් වහන්සේ මිය ගියේ එය පරාජයක් නොවේ. The death of Jesus is not a defeat. இயேசு மரித்தது ஜெயமாக இருக்கிறது. යේසුස් වහන්සේගේ මරණය විජයග්‍රාහී දෙයක් වේ. The death of Jesus was a victory. அவர் பாதாளத்துக்குரிய திறவுகோலை தன்னிடத்தில் எடுத்துக்கொண்டார். උන්වහන්සේ පාතාලේ යතුරු තමන් අත්තට ගත්සේක. He took the keys of hell in his hands. அவர் மரணத்துக்குரிய திறவுகோலை தன்னிடத்தில் எடுத்துக்கொண்டார். මරණයට අදාළ වූ යතුර තමන්ගේ හස්තයට ගත්සේක. He took the keys of death in his hand. மரணத்துக்கு அதிபதியாகிய பிசாசானவனை தம்முடைய மரணத்தினாலே அழித்தார். මරණයට අධිපතිය වූ සිටියා වූ යක්ෂයාව තමන් වහන්සේගේ බලතලයේ කරුණ කොටගෙන වෙහෙලා දමුසේක. He overcame the devil who was the head. அவர் மரணத்தை ஜெயித்த ஜெயவேந்தனாக மாறினார். උන්වහන්සේ මරණයෙන් ජයගත්තා වූ විජයග්‍රාහී දැනෙනාසේ වෙවුසේක. He became an overcomer and he overcame the death. அவர் 3ஆம் நாள் உயிர்த்தெழும்பினார். තුන්වන දවසේ උන්වහන්සේ මලගෙන් උත්තාන වූසේක. He rose up on the third day. லூக்கா 24ஆம் அதிகாரம் 1ஆம் வசனத்தில் இருந்து பார்க்கிற பொழுது ලූක් 24 වන පරිච්ඡේදය පළමු වෙනි පදයේ සිට බලන විට When we consider from Luke 24th chapter from the first verse onwards, வாரத்தின் முதல் நாள் அவர் அதிகாலையிலே கல்லறையிடத்திலே அவரை தேடின பொழுது அவர் அங்கே இல்லை. සතියේ පළමුවෙනි දින අලුයම
ආරම්භයේම උන්වහන්සේව සෙව් කල උන්වහන්සේ සම්පන්න විය. Now upon the first day of the week, when they sought him in the sepulchre, he was not found there. அவர் உயிர்த்தெழுந்து விட்டார். උන්වහන්සේ මලවකින් උත්ථානය වූසේක. He had risen again. இயேசுவினுடைய மரணமும் உயிர்த்தெழுதலும் தான் நமக்கு நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது. උන්වහන්සේගේ මරණය හා නැවත උත්ථානය වීම අපට බලාපොරොත්තු වෙන දේ. The death and the resurrection of Jesus gives us the hope. அவருடைய உயிர்த்தெழுதலை குறித்து இந்த சீஷர்களுக்கு அறிவிக்கப்பட்டது. උන්වහන්සේගේ මලවකින් උත්ථාන වීම පිළිබඳව ගෝලයන්ට දන්වන ලදී. The resurrection of Jesus was informed to the disciples. இந்த இரண்டு சீஷர்களுக்கும் கூட அறிவிக்கப்பட்டது. මේ ගෝලයන් දෙදෙනෙකුට පවා දන්වන ලදී. Even to these two disciples it was informed. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். සම්මස්කි නාමයට ප්‍රශංසාව. Praise be unto the name of God. பாருங்கள், அதிலே எம்மாவுக்கு போய் கொண்டிருந்த அந்த சீஷர்கள் බලන්න එමාවුස්ට ගමන් කරමින් සිටියා වූ ගෝලයන් The disciples who were going towards Emmaus, கிளியோப்பா என்பவனும் இன்னும் ஒரு சீஷனும் කියෝපා කියන්නා වූ තවත් ගෝලයෙක්ද the Cleopa and also another disciple. 24வது வசனத்தை பாருங்கள். 24 වන පදයේ දෙස බලන්න. Look at the 24th verse. இயேசுவை காணவில்லை என்று அவர்கள் கேள்விப்பட்டிருக்கிறார்கள். යේසුස් වහන්සේව නොදක්නා ලද්දේ උන්ට අසනු ලැබුවා. They have heard that the people who went there could not find Jesus. அவர் உயிர்த்தெழுந்து விட்டார் என்பதையும் கேள்விப்பட்டிருக்கிறார்கள். උන්වහන්සේ මලවුන්ගෙන් උත්ථාන වූසේකයිද ඔවුන්ට ආරංචි They වූවා. also got to know that Jesus had risen up. ஆனாலும் அவளுக்கு நம்ப முடியவில்லை. නමුත් ඔවුන්ට එය විශ්වාස කරන්නට බලාපොරොත්තුව තබන්නට නොහැකි දෙයක් But විය. they could not believe it. ஆகவே அன்று அவர்கள் எம்மாவுக்கு போகிறார்கள். එබැවින් එදින මොවුන් එමාවුස්ට ගමන් කරමින් සිටියෝය. Therefore, on that day they were going towards Emmaus. அந்த நம்பிக்கை இல்லாத ஜனங்களோடு தேவன் பேசுகிறார். එම බලාපොරොත්තු රහිත වූ සෙනක සමග දෙනාසේ කතා කරනසේක. Jesus spoke to those people who did not have hope. அந்த நம்பிக்கை இழந்தவர்களோடு இயேசு பேசுகிறார். බලාපොරොත්තුවක් නැත්තා වූ ඒ සෙනක සමග උන්වහන්සේ කතා කරනසේක. Jesus spoke to those who had lost their hope. அவருடைய வார்த்தைகளோட இருதயத்திலே கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டிருந்தது. උන්වහන්සේ කතා කළා වූ වදන් ඔවුන්ගේ සිත දාලා යන්නට සැලැස්විය. The words that Jesus spoke started burning within their hearts. நமது வாழ்க்கையில் நம்பிக்கையை நாங்கள் இழந்து கொண்டிருக்கிறோமா? අපගේ ජීවිතයන්හි අපගේ බලාපොරොත්තු අපි නැති කර ගනිමින් පසුවන්නේමුද? Are we losing hope in our lives? அவருடைய வார்த்தைகள் நமக்கு தேவையானதா இருக்கிறது. උන්වහන්සේගේ වදන් අපට අවශ්‍ය කෙරෙන්නේය. The words of God are important for us. அந்த வார்த்தைகள் நம்முடைய இருதயத்திலே கொழுந்து விட்டு எரிய செய்கிறதா இருக்கிறது. එම වදන් වනාහි අපගේ සිත දාලා යන්නට සලස්වන්නේය. Those words make our hearts burn within. இப்பொழுது இந்த சீஷர்களுக்கு என்ன நடக்கிறது? දැන් මේ ගෝලයන්ට සිදුවන්නේ කුමක්ද? Now what happened to these disciples? அவர்கள் ஆண்டவராக இயேசுவை கண்டார்கள். ඔවුන් ස්වාමී යේසුස් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේව දුටුහ. They saw Lord Jesus Christ. நம்பிக்கை இழந்து அவர்கள் செல்வதற்கு அவர் இடம் கொடுக்கவில்லை. බලාපොරොත්තු නැති කරගෙන යන්නට උන්වහන්සේ මොවුන්ට ඉඩ නැර සිටිසේක. Jesus did not allow them to lose hope and go away. ஏனென்றால் அவர்கள் நம்பிக்கையுடைய சிறைகளாய் இருந்தார்கள். එසත බලාපොරොත්තු ඇත්තා වූ සිරකරුවන් වශයෙන් මොවුන් සිටියහ. Because they were the prisoners of hope. இஸ்ரவேலை மீட்டு ரட்சிக்கிறவர் என்று நம்பி இருந்தோம். ඊශ්‍රායල්ව මුදා ගලවන්නව තැනන් වහන්සේ ඒ බලාපොරොත්තු වුනේමුව. We believe that he would deliver Israel and also deliver us. அதிலிருந்து அந்த நம்பிக்கை இழந்திருக்கிறார்கள் என்பது புலனாகிறது. ඒ තුලින් ඔවුන් බලාපොරොත්තු නැති කරගෙන සිටින්නෝ යයි අපිට හෙළිවේ. From those words we can understand that they have lost the hope. இயேசு அவர்களை சந்தித்த பொழுது යේසුස් වහන්සේ මොවුන් හමු වූ විටදී When Jesus met them, மறுபடியும் அவருடைய நம்பிக்கை கொழுந்து விட்டு எரிய தொடங்கினது. යලිත් වතාවක් ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව දැවි යන්නට විය. once again their hope started to burn within. 33வது வசனத்திலே லூக்கா 24ஆம் அதிகாரம் 24 වන ලූක් 24:33 In Luke 24th chapter 33rd verse, அந்த இரவிலே அவர்கள் எழுந்து எருசலேமுக்கு திரும்பி போகிறார்கள். එම රාත්‍රියේදීම මොවුන් නැගිට යෙරුසලම යන්නට වූහ. that same night they rose up and returned to Jerusalem. அவர்கள் அந்த அரணுக்கு திரும்பி வருகிறார்கள். ඔවුන් එම බලකොටුවට හැරි පැමිණෙන්නේ නොය. They returned to the stronghold. எருசலேம் அரணிப்பான நகரம். යෙරුසලම වනාහි බලකොටුවලින් පිරිණු ස්ථානයක්. Jerusalem is a city of stronghold. ஆகவே நமது நம்பிக்கை நம்பிக்கையிலே குறைந்து போகிற பொழுது එබැවින් අපගේ බලාපොරොත්තුවෙහි අප හීන වන කල When we diminish in our hope, அந்த எருசலேம் நகரத்தை விட்டு நாம் தூரமாய் போய்க் கொண்டிருக்கிறோம். එම යෙරුසලම නුවර වෙතින් අප ඈත් වී යමින් සිටිනෙමු. we are going away and away from Jerusalem. இவர்கள் 7 அல்லது 8 மைல் தூரம் தான் போயிருக்கிறார்கள். මොවුන් සැතපුම් 7ක 8ක් ගමන් කර තිබේ. They had only walked about 7 to 8 miles. ஆனால் அதற்கிடையிலே இயேசு அவர்களை சந்திக்கிறார். ඒ අතරතුරේ යේසුස් වහන්සේ මොවුන් හමු වෙනසේක. But before they passed that place, Jesus met them. உனது வாழ்க்கையிலே தேவன் மேல் உள்ள நம்பிக்கை இழந்தவனாய் எத்தனை மைல் பிரயாணம் பண்ணி இருக்கிறாய்? නුඹගේ ජීවිතයේ උන්වහන්සේ කෙරේ වනා බලාපොරොත්තුව සිඳ දමනු ලැබ සැතපුම් කීයක් නුඹ ගමන් කර ඇද්ද? How many miles have you journeyed after having lost the hope in Jesus? இன்னும் நீ தூரமாக போகவில்லை. 7-8 மைல் தூரம் தான். ஆனால் இயேசு உன்னை தேடிக் கொண்டிருக்கிறார். තවමත් නුඹ දුරස්ව ගියේ නැත. තවමත් සැතපුම් 7-8 තුල නුඹ
සිටින්නේ. යේසුස් වහන්සේ නුඹව සොයමින් පසු වනසේක. You have not gone far away. You may have gone only about 7 or 8 miles, but Jesus is seeking after you. ஆனாலும் நீ நம்பிக்கை இழந்தவனாய் உன்னுடைய தூரமானது வானங்கள் பரியந்தம் நட்சத்திரங்கள் பரியந்தம் போயிருக்கிறதாய் தேவனை விட்டு மிகவும் தூரமாய் போயிருக்கிறாய் என்று நினைத்துக்கொள். නුඹ දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් නුඹගේ බලාපොරොත්තු උන්වහන්සේගේ බැකේ වන බලාපොරොත්තු වෙන්න ඔබ ඈත් වී ආස දක්වා තාරකාවන් දක්වා ඉක්මවා ගොස් එමත් එතරම් දුරට නුඹ ඈත්ව සිටිනවා කියා නුඹ ගැන සිතා ගනින්න. But you remember that you have gone far away from God, even unto the furthest stars of the heaven. இதோ நட்சத்திரங்களுக்குள்ளே நீ உன் கூட்டை கட்டினாலும் அங்கிருந்து நான் உன்னை இழுப்பேன். இந்த பூமியை உனது குடியிருப்புக்காக அவர் ஏற்படுத்தி இருக்கிறார். உன்னை மறுபடியும் அவர் மேல் நம்பிக்கையுடையவராய் மாற்றுவது அவருடைய நோக்கமாய் இருக்கிறது. මෙන්න තාරකාවන් කියන්නේ නුඹගේ කැදැල්ල සාදන්නේද? එතෙන් පටන් නුඹ ඇදගන්නේ මෙම පොළව නුඹගේ නාගරිකත්වයේ පිණිස මම යලිත් නුඹව මෙම ස්ථානයේ කරා ඇදගනින්නේ මේ. Even if you build your nest in the among the stars, I will bring you back, and I will bring you back to the world where I kept you. இதோ உன்னுடைய நம்பிக்கை இழந்தவனாய் பாதாளத்திலே நீ சென்று அவ்வளவு தூரமாக சென்று ஒரு படுக்கை போட்டதான ஒரு நபரை போலாக இருந்தாலும் அங்கும் இருந்தும் நான் உன்னை இழுத்து கொண்டு வந்து நம்பிக்கையோடு நடக்கும்படியாக மனிதர் வாசம் செய்யும் இந்த பூமியிலே உன்னை நிறுத்துவேன் என்று அவர் சொல்லுகிறார். මෙන්න බලාපොරොත්තුවක් නැතුව නුඹ පාතාලයට ගොස් එම ශේලෙහි නුඹගේ යාන සාදා ගනින්නේද? එම ස්ථානයේ පටන් නුඹ ඔසවාගෙන එම ස්ථානයේ නැතගෙන පොළව මනුෂ්‍යයාගේ නාගරිකත්වය පිණිස සාදුණු ලැබව පොළවෙහි සියලු මනුෂ්‍යයන් අතරින් නුඹව මා නැවත සිටුවන්නේ. Even if you lose your hope and put your bed in the grave, I will bring you back and put you where the other people are in this world. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ගෞරවයක් වේවා. Praise be unto the name of God. அன்பான தேவனுடைய பிள்ளைகளே, நாங்கள் தேவனை நம்புகிற ஜனக்கூட்டத்தினர். ප්‍රේමති දේවසේනකනි අප දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ බලාපොරොත්තුව රඳවන්නා උසෙනක කොට්ටාශයක් වන්නේමු. Dearly beloved children of God, we are people who have hope in our God. நாங்கள் இயேசுவை பின்பற்றுவது இந்த சபைக்காக அல்ல. අප යේසුස් වහන්සේව අනුගමනය කරන්නේ මේ සභාව වෙනුවෙන් නම් නොවේ. We follow Jesus not because of this church. நாங்கள் இயேசுவை பின்பற்றுவது ஏதோ இந்த சத்தியத்திலே பிறந்தோம் என்பதற்காக அல்ல, இந்த மார்க்கத்திலே. මේ ධර්මයේ උපත ලැබුවා කියනවා අදහසෙන් යුක්තව උන්වහන්සේ අනුගමනය කරනවා නොවේ. We don't follow Jesus just because we were born in this religion. நாங்கள் அவர் மேல் நம்பிக்கையுடையவர்களாய் அவரை பின்பற்றுகிறோம். අප බලාපොරොත්තුවක් ඇතුව උන්වහන්සේව අනුගමනය කරන්න නම් Having our hope in him, we are following him. தேவனிடத்திலே நம்பிக்கையுள்ள ஜனங்களே, நீங்கள் நம்பிக்கை இழந்து தூரமாக போயிருந்தாலும் இந்த காலையில் நான் அவரை நம்புகிறேன் என்று சொல்லுகிறவர்கள் கரங்களை ஏற்றி தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් ආත්ම ගොස් සිටින දෙවසෙනකනේ මේ උදෑසන බලාපොරොත්තුව සුන් වී ගොස් නැති වී ගොස් තිබෙනා වූ මම නැවත වතාවක් උන්වහන්සේගේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තුව ඇතුව උන්වහන්සේගේ පැත්තට හැරෙන්නේ මේ කියා පවසන්නා වූ සත්‍යනාම උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. All those who say that I have gone far away from God, having lost hope, let us all come back to his presence and let us raise our hands and praise God. Hallelujah, 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 hallelujah. ரெட்டிப்பான நன்மையை தருவேன். යහපත්කම දෙගුණත් දෙන්නෙමි. I will give you double portion of goodness. அரணுக்கு திரும்புங்க. බලකොටුවට හැරි වරෙල්ලා. Return to the stronghold. நமது அரண் அந்த எருசலேம் தான். අපගේ බලකොටුව වනාහි එම යෙරුසලෙමිය. That stronghold is Jerusalem. நம்முடைய அரண் எருசலேமிலே இருப்பதுதான். අපගේ බලාපොරොත්තුව නම් යෙරුසලෙම් හො සිටීමයි. Being in Jerusalem is our stronghold. அந்த எருசலேமாகிய அரணை விட்டு நீங்கள் போக வேண்டாம். එම යෙරුසලෙම නැමැති බලකොටුවෙන් ඉවත්වන යල්ලා. Do not go away from Jerusalem, which is the stronghold. ஆனால் போனாலும் இயேசு நம்மை அழைக்கிறார். නුඹ අප ගියද යේසුස් වහන්සේ අප කැඳවනසේක. But even if we go away, Jesus is calling us. நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே, බලාපොරොත්තුව ඇතව හිරකරුවිනේ. Prisoners of hope. இந்த சீஷன் கிளியோப்பாவும் மற்ற சீஷனும் இப்பொழுது அந்த கோட்டைக்குள்ளே வந்து விட்டார்கள். කිලියෝපා සහ අනිත් ගෝලයා දැන් එම බලකොටුව ඇතුළට ප්‍රවිෂ්ඨ වූහ. That Cleophas and the other disciple, they came into that place. அவர்கள் மகிழ்ச்சியாக வருகிறார்கள். ඔවුන් ප්‍රීති මත්ව පැමිණෙන්නේ They are නොවේ. returning with joy. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසාවේවා. Praise be unto the name of God. அவரை நாங்கள் நம்பி இருந்தோம். අප උන්වහන්සේ කෙරේ බලාපොරොත්තු ඇතුව සිටියෙමු. We had hope in him, அந்த நம்பிக்கையை இழந்தோம். එම බලාපොරොත්තුව නැති but we කරගත්තෙමු. lost that hope. ஆனால் இயேசுவை கண்டோம். නුඹ යේසුස් වහන්සේ දුටිමු. But we saw Jesus. அவர் நம்மோடு பேசினார். උන්වහන්සේ අප හා සමග කතා කළසේක. He spoke to us. அவர் நம்மோடு நடந்து வந்தார். උන්වහන්සේ අප හා සමග පයින් පැමිණියසේක. He walked with us. இப்பொழுது நம்பிக்கை நமக்கு உண்டாகி இருக்கிறது. දැන් අපට බලාපොරොත්තුවක් ඇති වී ඇත. Now we have once again received hope. ஆகவே அந்த அரணுக்குள்ளே வந்திருக்கிறோம். එබැවින් එම බලකොටුව තුළට පැමිණ සිටිනෙමු. Therefore we have come into the stronghold. அந்த எருசலேமுக்குள்ளே එම வந்திருக்கிறோம். යෙරුසලම තුළට පැමිණ සිටිනෙමු. We have come into Jerusalem. ஆவிக்குரிய எருசலேமுக்குள் வாருங்கள். එම ආත්මික යෙරුසලම තුළට ප්‍රවිෂ්ඨ වන්න. Come into the spiritual
spiritual Jerusalem. கர்த்தரை நம்புகிறவர்கள் அங்கே காணப்படுவார்கள். ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ බලාපොරොත්තුව තබන්න වුන් එම ස්ථානයේ දකින්න ලබන්න All ඕන. those who have hope in him will be found in that place. கர்த்தரை நம்பி தேவனுடைய சமூகத்தில் வந்திருக்கிற தேவ பிள்ளைகளே, ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ බලාපොරොත්තුව රඳවමින් උන්වහන්සේගේ අභිමුඛයේ කරා පැමිණ සිටිනා දේව දරුවනි. Having hope in God and the children of God who have come to his presence. உங்களை பார்த்து தேவனுடைய வசனங்கள் என்ன சொல்லுகிறது என்றால், ඔබ දෙස බලමින් දෙනහසගේ වචනය කියන පවසන්නේ කුමක්ද නම්? Looking unto you, what are the things that the word of God is saying? நீதிமொழிகள் 16ஆம் அதிகாரம் 20வது வசனத்திலே හිතෝපදේශ 16 වන පරිච්ඡේදයේ 20 වන පදය. In Proverbs 16 chapter 20th verse. கர்த்தரை நம்புகிறவன் பாக்கியவான். ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ බලාපොරොත්තු විශ්වාස කරනා වාසනාවන්තයෙක් කියලා. Blessed is the one who trusts in the Lord. எரேமியா 17ஆம் அதிகாரத்தில் යෙරේමියා 16 වන පරිච්ඡේදයේ In Jeremiah 17 chapter. 17 7வது வசனத்திலே வாசிக்கிற பொழுது, 7 වන පදයේ කියවන කල When we read the 7th verse, கர்த்தர் மேல் நம்பிக்கை வைத்து ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ බලාපොරොත්තුව තබමින් the man who trusted in the Lord, கர்த்தரை தன் நம்பிக்கையாய் கொண்டிருக்கிற மனுஷன் பாக்கியவான். තම ස්වාමීන් වහන්සේව තමන්ගේ බලාපොරොත්තුව එනම් විශ්වාසය කොට තබා සිටින මනුෂ්‍ය ආශිර්වාද and ලබයි the කියලා. one whose hope is in the Lord is blessed. கர்த்தரை நம்புகிற ஜனமே நீ பாக்கியவான். ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තු ඇත්තව සෙනගින් ඔබ වාසනාවන්තයෙක්. People of God who place your trust in him are blessed. நீதிமொழிகள் 28ஆம் அதிகாரத்திலே හිතෝපදේශ 28 වන පරිච්ඡේදය In Proverbs 28 chapter, 25வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது, 25 වන පදයේ කියවන when කල we read the 25th verse, கர்த்தரை நம்புகிறவன் செழிப்பான். ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරනා මනුෂ්‍ය පුෂ්ටිමත් වේ. the one who trusts in the Lord shall be made fat. கர்த்தருடைய ஜனங்களே, දෙනාසක සෙනගනි Praise, people of God, நீங்கள் தேவனை நம்பினால் செழிப்பீர்கள். දෙනාසක කෙරෙහි ඔබ විශ්වාස කරනවා නම් බලාපොරොත්තු රඳවනවා නම් if you පුෂ්ටිමත් trust in the වෙනවා. Lord, you will prosper. நீங்கள் கர்த்தரை நம்பினால் வாக்கியவான்கள். ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තු රඳවනවා නම් වාසනාවන්තයෝය. Blessed, if you trust in the Lord, you will be blessed. ஆம், நீங்கள் கர்த்தரை நம்புகிறீர்கள். ඔව් ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ විශ්වාස කරනවා. Yes, you are trusting in the Lord. ஆனபடியால் நீங்கள் பாக்கியசாலிகள் தான். එබැවින් ඔබ වාසනාවන්තයෝය. Therefore, you are indeed blessed. நீங்கள் செழிப்புள்ள ஜனங்கள் தான். ඔබ සඵලමත් සෙනගක් You are prosperous people. இந்த கர்த்தரை நம்புவது என்று சொல்லுகிற பொழுது, ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තු රැඳවීම යන්නේ අදහස් When we වන්නේ. say when you place your trust in him, முதலாம் கொரிந்தியரிலே நாம் வாசிக்கிறோம். පළවෙනි කොරින්ති වල අප කියවනවා we read in 1 Corinthians 15ஆம் அதிகாரத்திலே 15 වන පරිච්ඡේදය. 15th chapter, 19வது வசனம் இவ்வனமாக கூறுகிறது, 19 වන පදයේ මෙලෙසින් පියයි. the 19th verse says thus, இம்மைக்காக மாத்திரம் நாம் கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கையுள்ளவர்களாய் இருந்தால், ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ තුළ අපට බලාපොරොත්තුව තිබෙන්නේ මේ ජීවිතය ගැන පමණක් නම්. if in this life only we have hope in Christ, எல்லா மனுஷரை பார்க்கிலும் பரிதபிக்கப்பட்டவர்களாய் இருப்போம். අප සියලු මනුෂ්‍යයන්ට වඩා අනුකම්පා ලැබිය යුත්තෝය. we are of all men most miserable. நீ கர்த்தரை நம்ப வேண்டும் இந்த இம்மைக்காக மாத்திரம் அல்ல. ඔබ ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තුව රැඳවිය යුත්තේ මේ ලෝකයේ දෙස පමණක් You නොව. should trust in the Lord not for this world only. இம்மைக்காகவும் மறுமைக்காகவும் அவர் மேல் நீ நம்பிக்கை வைக்க මේ வேண்டும். ලෝකයේ ජීවිතය සඳහාද මතුවෙලමෙන ලෝකයේ ජීවිතය සඳහාද දෙවියන්වහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තුව රැඳවිය There's යුතුයි. life in this world and also the life that is going to happen. You have to believe him. இந்த இம்மைக்கான காரியம் இந்த பூமிக்குரிய காரியம். මේ පොළවේ ජීවිකාව සඳහා පමණක් තිබෙනව දේවල් මේ පොළව සමගම එය තිබේ. Life in this world is concerning this world. மறுமைக்கான காரியம் கிறிஸ்து இயேசுவினுடைய வலது பார்சத்தில் உள்ள காரியம். මතුවෙලමෙන ලෝකයේ සමග සම්බන්ධයෙන් තිබෙනව ජීවිතය වනාහි ක්‍රිස්තුස් යේසුස් වහන්සේගේ දකුණු පාර්ශ්වයේ වැඩ හිඳින්නා වූ තත්වයයි. Things that are going to happen after the world are things that are going to happen when we go unto Jesus. மறுமைக்கான காரியம் கொலோசியர் 3வது அதிகாரத்திலே ඒ මතුවෙලමෙන ලෝකයේ පිළිබඳව කොලොසි 3 වන පරිච්ඡේදය. In Colossians 3rd chapter we see concerning the things that are going to happen. அதை முதலாம் வசனம் முதல் வாசிக்கிற பொழுது, පළමුව පදයේ සිට කියවන කල When we read from the first verse, நீங்கள் கிறிஸ்துவுடனே கூட எழுந்ததுண்டானால், නුඹලා ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ සමග නැගිටිනු ලැබුණා. if you are risen with Christ, கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பார்சத்தில் வீற்றிருக்கும் இடத்தில் உள்ள மேலானவைகளை நாடுங்கள். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ පියාණන් වහන්සේගේ දකුණු පාර්ශ්වයේ වැඩ හිඳින්නා වූ උසස් දේවල් සලකා බලලා. seek those things which are above, where Christ sitteth on the right hand of God. பூமியில் உள்ளவைகளை அல்ல மேலானவைகளை நாடுங்கள். පොළවේ තිබෙන දේවල් නොව උසස් තැනෙහි තිබෙන දේවල් සලකා Set your බලලා. affections on things above, not on the things of the earth. இந்த இம்மைக்கான காரியம் இந்த பூமிக்குரியது. මේ පොළවට අදාළ දේවල් මේ පොළවේ ජීවිකාව සම්බන්ධයෙන්ම The life තිබෙනවා. in this world are things belonging to this world. மறுமைக்கான காரியம் கிறிஸ்துவின் வலது பார்சத்தில் உள்ளது. මතුවෙලමෙන ලෝකයේ සම්බන්ධයෙන් නම් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දකුණු පාර්ශ්වයේ තිබෙන උ දේවල්. Things that are going to happen after our life are things concerning Christ. இந்த இம்மைக்காகவும் நமக்கு தேவன் வேண்டும், மறுமைக்காகவும் தேவன் வேண்டும். මේ පොළවේ ජීවිකාව සම්බන්ධයෙන්ද මතුවෙලමෙන ලෝකයේ දෙවියන්වහන්සේ අපට අවශ්‍ය කරන We need සේක. God for our life in this world and also after this life. இந்த இம்மைக்கான காரியங்கள் அந்த மறுமைக்கான இடத்திலே இல்லை. මේ පොළවේ ජීවිකාව වනාහි මතුවෙලමෙන ලෝකයේ නැත.
What things that are found in this world are not found in heaven. கிறிஸ்துவினுடைய வலது பாரசத்துல அங்க ஒரு வீடு கட்டப்படுமா? இந்த பூமிக்குரிய வீடு ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දකුණු පාර්ශ්වයේ මේ පොළව තලයේ තිබෙනා වූ නිවසක් ඉදි කරනු ලබයිද? Will a house in this world can be built in the presence of God? கிறிஸ்து தேவனுடைய வலது பாரசத்தில் இருக்கிறார். ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ දෙවියන් වහන්සේගේ දකුණු පාර්ශ්වයේ වැඩ හිඳින Jesus සේක. is found in the right hand of God. அப்ப அந்த தேவனுடைய வலது பாரசத்திலே அங்க ஸ்கூல் இருக்குதா? ක්‍රිස්තුස් වහන්සේගේ දකුණු පාර්ශ්වයේ පාසල් තිබෙයිද? In the right hand of God, will there be a school? அங்க ஏதாவது வியாபாரம் இருக்குதா? එහි යම් කිසි වෙළඳාමක් ඇද්ද? Are there any business in that place? ஒன்றும் இல்லை. එවන් කිසිම දෙයක් නැත. Nothing is found there. அப்ப தேவனை தேடுவது பாருங்கள் எவ்வளவு ஒரு ஆழமான காரியம். දෙවියන් වහන්සේ වසවීම බලන්න කොතරම් ගැඹුරු වූ දෙයක්ද? Therefore, seeking God is such a deep experience. இந்த பூமிக்குரியது அல்லாததை நாங்கள் தேட வேண்டும், அதுதான் மறுமைக்குரியது. මේ පොළවට අදාළ නොවන්නා වූ දෙයක් අප සෙවිය යුතුයි. ඒ අයි මතු වෙලෙන ලෝකයේ සම්බන්ධයෙන් තියෙන We දේ. have to seek things which are not of this world, and that is what belongs to that world. ஆனால் கிறிஸ்து இம்மைக்காக மாத்திரம் கிறிஸ்துவின் மேல் நம்பிக்கை இருக்க கூடாது. මේ ලෝකයේ ජීවිතයේ සඳහා පමණක් ක්‍රිස්තුස් වහන්සේ කෙරෙහි අපි බලාපොරොත්තුව නොරැඳ විය යුතුයි. We should not put our trust only for the life in this world. தேவனை தேடி எதற்காக வருகிறோம்? දෙනස සොයමින් කුමකටද අප පැමිණෙන්නේ? Why are we seeking God and coming இந்த here? பூமிக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் வேண்டும், பரத்துக்குரிய ஆசீர்வாதங்களும் வேண்டும். පොළොව තලයට අදාළ ආශිර්වාදයේද ස්වර්ගික ආශිර්වාදයෙන් අපට අවශ්‍ය We කෙරෙන්නේ. need the blessings of this world, and we also need the blessings of heaven. இந்த பூமியிலே நமக்கு ஒரு வேலை வேண்டும். මේ පොළොවේ අපට රැකිරක්ෂාවක් අවශ්‍ය කෙරේ. We need employment in this world. படிக்கிற பிள்ளைகளுக்கு ஒரு ஞானம் வேண்டும். අධ්‍යාපනය ලබන දරුවන්ට ප්‍රඥාවක් අවශ්‍ය වෙයි. For children who study, they need wisdom. இவனமாய் பூமியிலே ஒரு வீடு வேண்டும். මෙලෙසින් පොළොව තලයේ නිවසක් අවශ්‍යයි. In the same manner, we need a house in the இந்த world. பூமியிலே சகல தேவைகள் நமக்கு தேவையாக මේ இருக்கு. තලයේ සියලුම අවශ්‍යතාවන් අපට සපුරනු ලැබිය යුතුයි. All our requirements are needed in this world. அவர் மேலே நம்பிக்கையாக இருக்கிற பொழுது උන්වහන්සේ කෙරේ බලාපොරොත්තු ඇතුව සිටින විට When we put the trust in those things, அவைகள் எல்லாவற்றையும் அவர் நமக்கு தருவார். උන්වහන්සේ මේ සියල්ලම අපට දෙනසේක. when we trust in the Lord, He will give all these things to us. ஆனால் மறுமைக்காகவும் அவர்களே நம்பிக்கையா இருக்க வேண்டும். නමුත් මතු වෙලෙන ලෝකයේ සම්බන්ධයෙන් අප උන්වහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තුව රැඳවිය යුතුයි. But we have to also put our trust for things that are going to happen. மறுமைக்காக நம்பிக்கையா இருக்கிறதான் முதலாவது தேவை. මතු වෙලෙන ලෝකයේ වෙන බලාපොරොත්තුව ඇතුව සිටීමයි පළමුවට අවශ්‍ය කෙරෙන්නේ. Believing concerning after our life is the most இந்த important. பூமிக்குரிய தேவைகளை தேடினால் துக்கங்கள் உண்டாகும். මේ පොළොවට අදාළ දේවල් සොයන්නෙමු නම් දුක ඇති වේ. If we seek after the things of this world, then we will have to go through grief. இந்த கிளியோப்பாவும் மற்ற சீஷர்களும் பூமிக்குரிய காரியங்களை தேடினார்கள். මේ පොළොව කිලියෝපස අනිකුත් ගෝලියා මේ පොළොවට අදාළ දේවල් සෙව්වෝය. Cleophas and the other disciples, they sought after the things of the world. ஆகவே அரணில் இருந்து தூரமாய் போனார்கள். එබැවින් බලකොටුවෙන් ඈත්ව යන්නට වූහ. Therefore, they went away from the stronghold. துக்கமுகமாய் நடந்து போகிறார்கள். දුක්මුස මුහුණකින් ඇවිදගෙන ගියෝය. With a sad face, they were walking. அவருடைய நம்பிக்கை இழந்து போயிருக்கிறார்கள். ඔවුන්ගේ බලාපොරොත්තුව සුන් වී ගොසින්. They had lost their hope. ஆனால் தேவன் மேலே நம்பிக்கையாக இருக்கிற பொழுது නොම දෙහස කෙර බලාපොරොත්තුව රඳවන කල But if they have hope in God, நாம் இந்த துக்கமுகமாய் இருப்பதில்லை. අප දුක්මුස මුහුණකින් නොසිටින්නේ මුව. we need not be with this sad face. ஆகவே நம்முடைய நம்பிக்கையானது முதலாவது தேவனுடைய ராஜ்யத்தையும் அவருடைய நீதியையும் தேடுங்கள். එබැවින් අපගේ බලාපොරොත්තුව වනාහි පළමුකොට දෙනහසගේ රාජ්‍ය හා ධර්මිෂ්ඨකම සෙවීමයි. Therefore, first seek ye first the kingdom of God and His righteousness. அப்பொழுது இவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு கூட்டி கொடுக்கப்படும். එවිට මේ සියල්ලම නුඹලාට එකතු කර දෙනු Then ලබන්නේ. all these things shall be added unto you. நீங்கள் உங்கள் உடைக்காக கவலைப்படுகிறது என்ன? ඔබගේ ඇඳුම් පැළඳුම් ගැන කනස්සලු වන්නේ කුමකටද? Why do you grieve for your clothes? நீங்கள் உங்கள் ஆகாரத்திற்காய் கவலைப்படுகிறது என்ன? ඔබගේ ආහාරය සම්බන්ධයෙන් කනස්සලු වන්න හේතුව. Why are you sad concerning your food? கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසායවා. Praise be unto the name of God. அவைகள் எல்லாம் உங்களுக்கு தேவை என்று உங்கள் பரமபிதா මේ அறிந்திருக்கிறார். සියල්ලම නුඹලාට අවශ්‍ය වන පාකට නුඹේ ස්වර්ගීය සිටින පියාණන් වහන්සේ දන්නාසේක. The Heavenly Father is well aware that all these things are needed for you. அதை உனக்கு அவர் கூட்டி தருவார். උන්වහන්සේ මේ සියල්ලම නුඹට එකතු කරනසේක. He will add them and give it unto you. கிறிஸ்மஸுக்கு நீ வீட்டாரிடத்துல ஒரு வஸ்திரம் கேட்பாய். නත්තලට නිවසයන් වෙත ඔබ එකෙක් වස්ත්‍ර ඉල්ලනවා. You will ask one dress from your household for the Christmas. ஆனால் தேவன் சொல்லுகிறார் உனக்கு நான் 2 கொடுப்பேன். නුඹ දෙහනන්සේ පවසන්නේ 2க்கு மேல 1 plus எத்தனையோ தெரியவில்லை. දෙවියන් වහන්සේ පවසන්නේ නුඹට එකක් නොවේ එකක් සමග තවත් එකක් ඊට තවත් කීයක් එකතු වෙයිද දන්න එකතු කර දෙන්නේ මේ කියා But පවසනසේක. God says He will give more than one. நீ ஒரு வாகனத்தை கேட்கிறாய். නුඹ වාහනයක් ඉල්ලන්නේය. You ask for a vehicle. தேவனுக்கு சித்தமானால் நீ கேட்கிறத பிளஸ் போட்டு நான் கூட்டி கொடுப்பார். දෙවියන් වහන්සේ කැමති වනසේක් නම් නුඹ ඉල්ලන දෙයට එයට
ධන සලකුණ යොදවමින් තවත් දෙයක් එකතු කරනසේක. If God is willing, He will add more to what you're asking and give it unto you. அதாவது நீ தேவனுடைய அந்த மேலானவைகளை தேடுகிற பொழுது එනම් නුඹ ස්වාමීන් වහන්සේගේ ඉහළ උසස් දේවල් සොයන කල When you seek after the things of above, உனது நம்பிக்கையானது அவருடைய நகரம் அவருடைய ராஜ்யம் என்பதாக இருக்கிற பொழுது නුඹගේ බලාපොරොත්තුව වනාහි උන්වහන්සේගේ නගරය නුවර නැතොත් උන්වහන්සේගේ රාජ්‍ය කියලා තබන විට when your hope is placed in the city of God or the kingdom of God, நிச்சயமாகவே ஆசீர்வாதங்கள் உன்னை பின்தொடரும். අනිවාර්යෙන්ම ආශිර්වාදයන් නුඹ හබා පැමිණෙනව ඇත. surely the blessings of God will follow you. ஆகவேதான் சொல்லுகிறார் அரணுக்கு திரும்புங்க. එබැවින් උන්වහන්සේ පවසන්නේ බලකොටුවට හැරි වරෙල්ලා That යනු is why He says, return to the stronghold. அரணும் கோட்டையும் எருசலேம். බලකොටුව හා නුවර යෙරුසලමය. The stronghold and the city is Jerusalem. அது சீயோன் பட்டணம். එය සියොන් නුවරය. That is the city of Zion. அதற்கு திரும்புங்க. එයට හැරි වරෙල්ලා. Return to it. இரட்டிப்பான நன்மையை தருவேன். යහපත්කම දෙකුණක් වෙදෙමින්. I will give you double portion of goodness, அதை இன்றைக்கே தருவேன். ඒ අදම දෙන්නෙමි. and I will give it today itself. நம்முடைய நம்பிக்கை புதுப்பிக்கப்படுகிற பொழுது අපගේ බලාපොරොත්තුව අලුත් කරනු ලබන විට When our hope is renewed, நிச்சயமாக இழந்தவைகள் நமக்கு உண்டாகிறது. සැබවින්ම නැති කරගත්තා වූ දේවල් ආපසු ඇතිවන්නේ. surely all what you have lost will be restored. இயேசு நம்மை சந்திக்க விரும்புகிறார். යේසුස් වහන්සේ අප හමුවන පිණිස කැමති වනසේක. Jesus desires to meet us. இந்த கிளியோபாவை சந்தித்த தேவன் මේ කිලියොප හමු වූ තැනන් වහන්සේ The Jesus who met அந்த Cleophas, கிளியோபாவோடு சென்றதான மற்ற சீஷனை சந்தித்த தேவன் කිලියොප සමග ගමන් කළා වූ අනිකුත් ගෝලයාව හමු වූ දෙනාන්සේ. the God who met the other disciple who went with Cleophas, அந்த அரணை விட்டு தூரமாய் போய்க் கொண்டிருந்தவர்களை சந்தித்த தேவன் ඒ බලකොටුවෙන් ඉවත්ව ගමින් සිටියා වූ ගෝලයන්ව සමුක වුණා වූ දෙවියන්වහන්සේ. the God who met those who were walking away from the stronghold, தேவனுடைய நம்பிக்கையிலிருந்து விலகி சென்று கொண்டிருந்த அந்த சீஷர்களை சந்தித்ததான தேவன் දෙවියන් වහන්සේගේ එම බලාපොරොත්තුවෙන් ඈත්ව ගමන් කරමින් සිටියා වූ එම ගෝලයන්ව හමු වූ දෙවියන්වහන්සේ. the God who met the disciples who were walking away from the hope of God. இதோ இந்த காலையிலே உன்னோடு அவர் பேசிக் கொண்டிருக்கிறார். මෙන්න මේ උදෑසන ඔබ අමතා උන්වහන්සේ කතා කරමින් පසුවන වකය. Behold, He is speaking unto you this morning. நமது நம்பிக்கையை தேவன் மேல் வைப்போமாக. අපගේ බලාපොරොත්තුව දෙනාසේ කෙරෙහි රඳවමු. Let us place our hope in the Lord. இந்த COVID-19 அதனுடைய திரிபு அதனுடைய மாறுபாடுகளோ இப்பொழுது ஒரு பிரச்சனையானதாக அல்ல. දැන් මේ COVID-19 කියනවා වූ ඒ විනාශ වී ගෙන පැමිණෙනවා. ඒ විනාශ වීම ප්‍රශ්නයක් This නෙවෙයි. COVID-19 and the variations are not a problem. இப்பொழுது இன்னும் அதிகமான மருந்தே கண்டுபிடிக்க முடியாமல் இருக்கிற வைரசுகள் தோன்றி இருக்கிறது. දැන් තවදුරටත් වෛද්‍ය ප්‍රතිකාර ලබාගත නොහැකි වූ වෛරසයන් ඇති වීගෙන පැමිණෙනවා. There are very other variations of this virus had also been found. வேறு வைரசுகள் தோன்றி இருக்கிறது. වෙනත් වෛරසයන් මතුවී There තිබේ. are many other viruses have been found. நமது நம்பிக்கை நம்முடைய தேவன் மேல் ஒருவர் மேலதான். අපගේ බලාපොරොත්තු නම් දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි එනම් එක්කෙනෙකු කෙරෙහිය. But our hope is only in one, and He is our நமது God. நம்பிக்கை இழக்கிற பொழுது துக்கங்கள் உண்டாகும். අපගේ බලාපොරොත්තු නැති කර ගන්නා විටදී දුක ඇති වේ. When we lose our hope, we will also be grieved. நமது நம்பிக்கை இழக்கிற பொழுது பயங்கள் உண்டாகும். බලාපොරොත්තු අපට නැතිවන අවස්ථාවේදී බය ඇති වේ. When we lose our hope, we will also be fearful. ஆனால் தேவன் நமது நம்பிக்கையாக இருக்கிற பொழுது නමුත් දෙවියන් වහන්සේ අපගේ බලාපොරොත්තු වන කල But when God is our hope, நிச்சயமாக அவரே நம்முடைய அரணும் கோட்டையுமாக இருப்பார். සැබවින්ම අපගේ බලකොටුව හා නුවර වශයෙන් උන්වහන්සේ සිටිනවා ඇත. He will be our stronghold and our rock. இந்த தேசம் நன்மைகளை இழந்து கொண்டிருந்தாலும் මේ දේශයේ යහපත්කම් හීන වෙමින් පවතින්නේ Even the land is losing the goodness, தேவன் இரட்டிப்பான நன்மையை தருவார். දෙවියන් වහන්සේ යහපත්කම දෙකුණත් වේ ගෙන දෙනසේක. God will give us double portion of goodness. ஹல்லேலூயா. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of ஆகவே God. கர்த்தரை நம்புகிற ஜனங்களே එබැවින් ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරේ බලාපොරොත්තු ඇත අවසන්ගනේ. Therefore, people of God who have hope in the Lord, அவர் மேல் உங்கள் நம்பிக்கையை வையுங்கள். උන්වහන්සේ කෙරේ ඔබගේ බලාපොරොත්තුව රඳවන්න. place your hope in Him. நீங்கள் பாக்கியவான்களாய் ඔබ இருப்பீர்கள். වාසනාවන්තයෝ වන්නෝය. You will be blessed. அவர் மேல் உங்கள் நம்பிக்கையை வையுங்கள். උන්වහන්සේ කෙරේ ඔබගේ බලාපොරොත්තුව රඳවන්න. Place your hope in Him. கர்த்தர் உங்களை செழிக்க செய்வார். ස්වාමීන් වහන්සේ ඔබ සඵලමත් කරනසේක. He will make you prosperous. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේ ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto நாம் God. அவருடைய நம்பிக்கையை இழந்து போகிற பொழுது අප උන්වහන්සේ කෙරේ වන බලාපොරොත්තුවෙන් හීන වී යන When අවස්ථාවේදී we lose our hope, அந்த நம்பிக்கையை நமக்கு தரும்படியாக தேவன் சில பாதைகளூடாக நம்மை எடுத்து එම செல்கிறார். බලාපොරොත්තු නැවත ඇති කර දෙන පිණිස විවිධ මාර්ග ඔස්සේ උන්වහන්සේ අපව ගෙන යනසේක. in order to restore that hope, He is taking us through different paths. அந்த நம்பிக்கையை பெற்றுக்கொள்ளும்படியாய் சில ஆலோசனைகளை கொடுக்கிறார். එම බලාපොරොත්තුව ලබා ගන්නා පිණිස ඇතැම් මන්ත්‍රණ ගෙන දෙනසේක. He gives us certain counsel in order to receive that hope. இந்த நம்பிக்கை இழந்திருக்கிறோமா?
இருக்கிறோமா? මෙම බලාපොරොත්තු අපි නැති කරගෙන සිටින්නේ මුද? Have we lost our hope? தேவன் மேல் உள்ளதான அந்த நம்பிக்கை. දෙවියන් වහන්සේ කෙරේ වන බලාපොරොත්තුව. The hope that we have in our God. இப்பொழுது நமக்கு இருக்கிற நம்பிக்கை என்ன? දැන් අපිට තිබෙන බලාපොරොත්තුව කෙමෙක්ද? What is the hope that we have in us now? அவருடைய மகிமையின் நம்பிக்கை. උන්වහන්සේගේ මහිමේ තේජසේ බලාපොරොත්තුවයි. That is the glorious hope. மகிமையிலே இயேசு வருவார். උන්වහන්සේ තේජසේ ප්‍රකාශ වනසේක. Jesus will appear in glory. மீட்டு ரட்சிக்கிறவர் வருவார். ගලවා මුදන්නා තනන් වහන්සේ පැමිණෙනසේක. The one who redeems and saves will come. இந்த பாவங்களில் இருந்து நம்மை மீட்கிறவர். මෙම පාපයෙන් අප ගලවන්න තනන් වහන්සේ. The one who saves us from our sins. அக்கிரமங்களில் இருந்து நம்மை மீட்கிறவர். අයුතුකම් වලින් ගලවන්න තනන් වහන්සේ. The one who redeems us from our iniquities. எல்லா சாபங்களில் இருந்து நம்மை மீட்கிறவர். සියලුම ශාප වලින් අපව නුදා ගන්න තනන් වහන්සේ. The one who redeems us from all our curses. பாவங்களினாலும் அக்கிரமங்களினாலும் சாபங்களினாலும் பிடிக்கப்பட்டிருந்த நம்மை அவர் மீட்டு கொண்டிருக்கிறார். පාපයෙන් අයුතුකම් වලින්ද ශාප කරන කොටගෙනද අප වෙලාද ගනු ලැබුවා. එයින් අප උන්වහන්සේ ගලවා ආරක්ෂා ගලවා ගත්තා. He is redeeming us from our sins and our iniquities and our curses. நம்முடைய சரீர மீட்புக்காக அவர் சீக்கிரமாக வருகிறார். අපගේ ශරීරයේ මිදීම දෙස උන්වහන්සේ ඉතා ඉක්මනින් He පැමිණෙනසේක. is coming soon for the hope of our body. நம்முடைய சரீர மீட்பு என்பது அதுதான் மறுரூபமாகி தேவனை சந்திப்பது. අපගේ ශරීර මිදීම යනු අප අන්විසක් කරනු ලැබ උන්වහන්සේ හමු වීම යන්නයි. Redemption of our body means meeting our God. அந்த மீட்டு ரட்சிக்கிறவர் என்று நாங்கள் நம்பி இருந்தோம். මුදා ගලවන තනන් වහන්සේ අපි අපේක්ෂා කළෙමු. We believe that He will redeem and save us. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be unto the name of God. நம்மை மீட்கிறவர் சரீர மீட்பாகிய ரட்சிப்பை கொடுக்கிறவர் என்று இன்றும் நாங்கள் அவரை நம்புகிறோம். අප මුදන්නා තනන් වහන්සේ වනාහි අපගේ ශරීරයේ මිදීම ගෙන දෙන්නා වූ තනන් වහන්සේ යයි අද දක්වාම අපි විශ්වාස කරන්නේ. Even today we believe in Him, but He is the one who redeems us, and He is the one who redeems the body. நாங்கள் நம்பி இருந்தோம். අප විශ්වාස කරමුව. We had believed in Him. இப்பொழுதும் நம்பிக்கொண்டு இருக்கிறோம். දැනුද අප බලාපොරොත්තු ඇතුව සිටින්නෙමු. Even now we believe in Him. வரப்போற நாட்களிலும் நம்புவோம். මතු එළමෙන දිනවලදීද බලාපොරොත්තු වන්නෙමු. Even in the future we will have this hope in நம்முடைய us. சரீர மீட்பாகிய ரட்சிப்பு நமக்கு உண்டாகும். අපගේ ශරීර මිදීම වන්නා වූ ගැලවීම අපට උදා වේ. Redemption of our body will be given to us. இந்த நம்பிக்கையை இழந்திருக்கிறோமா? මේ බලාපොරොත්තු අපට සුන්වී ගොස් ඇත්ද? Have we lost this hope? தேவனை விட்டு தூரமாய் போகிறோமா? දෙවියන් වහන්සේ වෙතින් දුරස්ව ගොස් සිටින්නෝද? Are we going far away from இந்த God? காலையிலே அவர் கொடுக்கிற ஆலோசனை என்ன என்று சொன்னார்? මේ උදෑසන උන්වහන්සේ අපට ගෙන දෙන්නා වූ මන්ත්‍රණය කුමක්ද නම්? What is the counsel God is giving us this morning? இந்த நம்பிக்கையை மறுபடியுமாக நமக்கு தரும்படிக்காக මෙම බලාපොරොත්තුව යලිත් අපට ගෙන දෙන්න සඳහා In order to give this hope once again, நம்மை பல பரீட்சைகளுக்கூடாக தேவன் நடத்துகிறார். අප උන්වහන්සේ নানা ප්‍රකාර වූ පරීක්ෂාවන් ඔස්සේ ගෙන යනසේක. God is leading us through many ரோமர் temptations. 5வது அதிகாரத்துக்கு வருகிற பொழுது රෝම 5 වන පරිච්ඡේදයට පැමිණෙන කල When we come to Romans 5th chapter, தமிழிலே 3வது வசனம் இவ்வனமாய் கூறுகிறது. 3 වන පදයේ මෙලෙසින් පවසයි. third verse says thus, பரீட்சை நம்பிக்கையை உண்டாக்குகிறது. සිංහලෙන් 3 පීඩා විඳීමෙන් ඉවසිල්ලද. பரீட்சை நம்பிக்கையை உண்டாக்குகிறது. සෝදිසිය බලාපොරොත්තු ඇති කරන්නේය. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. praise be unto God. ஆகவே நமக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டாக்கப்படுவதற்காக එබැවින් අපට බලාපොරොත්තුවක් ඇති කරනු ලබනවා. In order for hope to take place in us, பரீட்சைகளுக்கு தேவன் அனுமதிப்பார். උන්වහන්සේ පරීක්ෂාවන් වල එනම් සෝදිසි වලට ඉඩ දෙනසේක. God will permit for tribulations. பரீட்சை எழுதுவதற்கு நீ படிக்க வேண்டும். පරීක්ෂණයක් ලියන පිණිස ඔබ ඉගෙනගෙන සිටිය යුතුයි. You have, in order to face a test, you have to study. வாழ்க்கையில் பாடம் படிக்க வேண்டும். ජීවිතයේහි පාඩමක් ඉගෙන ගත You යුතුයි. have to learn concerning your life, கல்லூரியில் அல்ல, පාසලේ නොවේ. not in the college. வாழ்க்கையில் பாடம் படிக்க வேண்டும். ජීවිතයේහි පාඩමක් ඉගෙන ගත You යුතුයි. have to learn of your life. எதற்காக? කුමක්ද? For what reason? நாம் அந்த நம்பிக்கையிலே உருவாக்கப்படும்படியா. එම බලාපොරොත්තුව අපි නිර්මාණය කරනු ලබනවා. In order for us to be formed in the hope. ஆகவே பரீட்சைகள் நமக்கு வரும் என்றால் එබැවින් පරීක්ෂාවන් අපට ඇති වෙයි නම් Therefore, when we face trials, அதற்கு நாம் முகம் கொடுக்க வேண்டும். ඒට අප මුණ පෑ යුතුයි. we have to face them. அது நம்பிக்கையை நமக்குள்ளே கொண்டு வந்து கொடுக்கும். එය බලාපොරොත්තු අපගේ ජීවිතයට ගෙන දේ. That will bring about hope in us. உங்களில் எத்தனை பேர் இந்த காலையிலே பரீட்சைகளூடாக போய் கொண்டிருக்கிறீர்கள்? මේ උදෑසන ඔබගෙන් කී දෙනෙකු පරීක්ෂාවන් ඔස්සේ පියමන් කරමින් සිටිනෝද? How many of you are going through trials this morning? அந்த பரீட்சைகளுக்கு தப்பி ஓட வேண்டாம். එම පරීක්ෂාවලින් මිදී ගැලවි දුවන්න එපා. Do not run away from the அந்த trials. பரீட்சைக்கு முகம் கொடுங்க. එම පරීක්ෂාවට මුණ පාන්න. You face those trials. அப்பொழுது உனக்குள்ளே நம்பிக்கை உண்டாகும். එවිට නුඹ තුළ බලාපොරොත්තුවක් ඇති වන්නේය. Then there will be hope in you. வாழ்க்கையில் வருகிற எந்த பரீட்சையாக
இருந்தாலும் නුඹගේ ජීවිතය ඇතුළත ඕනෑම පරීක්ෂාවක් විය හැකියි. whatever kind of trials you may have to face in your அந்த life, மகிமை நம்பிக்கை உனக்கு தரும்படியே வருகிறது. ඒ උන්වහන්සේ වෙත තිබෙන බලාපොරොත්තුව තේජසේ බලාපොරොත්තු ගෙන දෙන පිණිසයි පැමිණෙන්නේ. those have been permitted to bring about the hope of glory in you. நீதிமொழிகள் 14ஆம் அதிகாரத்திலே හිතෝපදේශ 14 වන පරිච්ඡේදය In Proverbs 14 chapter, 26ஆம் வசனத்துக்கு வருகிற பொழுது 26 වන පදයට පැමිණෙන කල when we come to 26th verse, அங்கே தேவன் நமக்கு நம்பிக்கையை தரும்படி என்ன செய்கிறார்? එම ස්ථාන දෙනහස අපිට බලාපොරොත්තු ගෙන දෙන වස් කරන්නේ කුමක්ද? what is God doing in order to give us hope? கர்த்தருக்கு பயப்படுங்கள் என்று சொல்லுகிறார். ස්වාමීන් වහන්සේ කියේ බය ඇතුව සිටින්නේ නැහැ කියන සේක. He says, fear God, fear கர்த்தருக்கு God. பயப்படுகிறவனுக்கு திட நம்பிக்கை உண்டு. ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි බය වීමෙන් බලවත් නිසකකමක් තිබේ. The one who trusted in the Lord will be confident. அவன் பிள்ளைகளுக்கும் அடைக்கலம் கிடைக்கும். එසේ බයවන්ත දරුවන්ටද රක්ෂාස්ථානයක් ලැබේ. Even his children will receive refuge. கர்த்தருக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise be වේවා. unto God. கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவனுக்கு என்ன கிடைக்கிறது? දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි බය ඇත්තෙකුට ලැබෙන්නේ කුමක්ද? What is the man who trusts in the Lord will receive? அவனுக்கு ஒரு நம்பிக்கை உண்டாகிறது. ඔහුට බය බලාපොරොත්තුවක් එනම් නිසකකමක් ඇතිවන්නේ. Hope is created in him. திட நம்பிக்கை உண்டாகிறது. ඒ නිසකකමක් ඇති කරන්නේ. Confidence is created in him. நம்பிக்கையில இழந்து செல்லுகிறீர்களா? බලාපොරොත්තුව නැති කරගෙන යන්නෝද? Have you lost your hope and moving in your life? கர்த்தருக்கு பயப்படுங்கள். ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි බය ඇතුව සිටින්න. You fear God. தீமையை விட்டு விலகுவதே கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம். නපුරෙන් ඉවත්ව සිටීම ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි වන්නා වූ බය වේ. Moving away from evil is the fear of God. தீமையை வெறுப்பதே கர்த்தருக்கு பயப்படும் பயம். නපුර ද්වේෂ කිරීම දෙවියන් වහන්සේ කෙරෙහි වන්නා වූ බය වේ. Hating evil is the fear of God. பொல்லாப்பை விட்டு விலகுவதே கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற பயம். නපුරෙන් ඉවත්ව සිටීම දෙවියන්සේ කෙරෙහි වන්නා බය වේ. Removing evil is what you is the fear of தேவனுக்கு God. பயப்படுங்கள். දෙවියන්සේ බය වන්න. Have fear in God. அப்பொழுது நம்பிக்கை உங்களுக்குள்ளே உருவாகும். එවිට බලාපොරොත්තු ඔබ තුළින් නිර්මාණය වේ. Then hope will be created in you. கொலோசியர் 1ஆம் அதிகாரத்திலே කොලොස්සේ පළමු වන පරිච්ඡේදය In Colossians 1st chapter, 22வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது 22 වන පදයේ කියවන කල when we read the 22nd verse, அங்கே தேவனுடைய சுவிசேஷமானது நம்பிக்கையை நமக்கு கொடுக்கிறது. මෙම සණ කියායතේ උන්වහන්සේගේ සුභාරංචිය අපට බලාපොරොත්තුවක් ගෙන දෙන්නේය. the යනුවෙන් gospel gives the hope in God. நாம் கேட்கிற சுவிசேஷ நம்பிக்கையை கொடுக்கிறது. අප අසන්නා වූ සුභාරංචිය අපට බලාපොරොත්තුවක් ගෙන දෙන්නේය. The gospel that we hear will give us hope. ஆகவே சுவிசேஷத்தை கவனமாய் கேளுங்கள். එබැවින් සුභාරංචියට ඕනෑකමින් නැහුම්කන් දෙනු මැනවි. Therefore, hearken to the gospel carefully. அந்த சுவிசேஷ நம்பிக்கையை தரும். එම සුභාරංචිය බලාපොරොත්තුව ගෙන දෙන්නේය. That gospel will give you hope. மனம் திரும்புங்கள், தேவனுடைய ராஜ்யம் சமீபமாய் இருக்கிறது என்ற சுவிசேஷம். පසුතැවිලි වෙලා මක්නිසාද දෙනාසගේ රාජ්‍ය අත ළඟය යන්නා වූ සුභාරංචිය. Repent, the kingdom of God is near. That's the gospel. கர்த்தர் சீயோனை கட்டி தமையிலே மகிமையிலே வெளிப்படுவார் என்ற சுவிசேஷம். ස්වාමීන් වහන්සේ සියොන ගොඩනගු කල්හි සුවක තේජසින් ප්‍රකාශ වන සේක යන්නා වූ සුභාරංචිය. The Lord will build up Zion and he will appear in glory. இதோ That is the சீக்கிரமாய் message. வருகிறேன் என்ற சுவிசேஷம். මෙන්න මා ඉක්මනින් එමි යන්නා වූ සුභාරංචිය. Behold, I come quickly. That's the gospel. ரட்சிப்பிலிருந்து சரீர மீட்பு வரைக்கும் உள்ளதான சுவிசேஷம். ගැලවීමේ පටන් ශාරීරික මිදීම දක්වා වන්නා වූ සුභාරංචිය. The gospel concerning salvation to the hope of glory. இந்த சுவிசேஷத்தை கேட்கிற பொழுது நம்பிக்கை உண்டாகும். මෙම සුභාරංචියට සවන් යොමු කරන අවස්ථාවේදී එම බලාපොරොත්තු ඇති වේ. When you hear these gospels, you will receive hope. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். ස්වාමීන් වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා වේවා. Praise be unto the name of God. ஆகவே தேவன் என்ன சொல்லுகிறார்? එබැවින් දෙනාසේ පවසන්නේ කුමක්ද? Therefore, what is God saying? ஜனங்களே, நீங்கள் எல்லாரும் அவரை நம்புங்கள். ජනේනි සියල්ලම උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහ ගන්න. People, you all trust in the Lord. 62வது சங்கீதத்திலே 62 වන ගීතාවලිය Psalm 62. 8வது வசனத்தை வாசிக்கிற பொழுது 8 වන පදයේ කියවන කල When we read the 8th verse, ஜனங்களே எக்காலத்திலும் அவரை நம்புங்கள். සෙනක ජනේනි සමපිටම උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කොට. people trust in him at all times. அது எந்த காலமாக ඒ இருக்கலாம். ඕනෑම කාලයක් විය That may හැකියි. be whatever time. அது மழை காலமாக இருக்கலாம். ඒ වර්ෂාව වසිනා කාලය විය හැකියි. That may be a rainy அது time. ஒரு வெயில் காலமாக இருக்கலாம். ඒ උණුසුම් කාලයක් විය උෂ්ණ කාලයක් විය හැකියි. That may be a hot time. அது ஒரு பஞ்ச காலமாக ඒ இருக்கலாம். සාගත කාලයක් විය හැකියි. That may be a famine time. அல்லது ஒரு வைரஸ் காலமாக இருக்கலாம். නැතවත් වෛරසී කාලයක් විය හැකියි. Or that may be a time of virus. எந்த காலத்திலும் அவரை நம்புங்கள். සෑම විටම සෑම කාලෙම උන්වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරපන්න. Trust in him at all times. எந்த காலத்திலே நம்பக்கூடிய ஒருவர் இருப்பார் என்றால் அவர் நம்முடைய கர்த்தர் ஒருவரே. ඕනෑම කාලයකදී බලාපොරොත්තු රැඳවිය හැකි එක්කෙනෙකු සිටිනවා නම් අපගේ දේව ස්වාමීන් වහන්සේ පමණකි. If there is one such person whom we can have hope in at all times, that is our God. 115வது சங்கீதத்திலே 115 වන ගීතාවලිය In Psalm 115, 9வது வசனத்திலே நாம் வாசிக்கிறோம். 9 වන පදය අප කියවන්නේ in the 9th verse we read, இஸ்ரவேலே கர்த்தரை நம்பு.
ඊශ්‍රායෙල් ස්වාමීන් වහන්සේ විශ්වාස කරාව. O Israel, trust thou in the Lord. 10வது வசனத்திலே දාවන පදයෙහි In the 10th verse, ஆரோன் குடும்பத்தாரே கர்த்தரை நம்புங்கள். එම්බ ආරෝන් වංශය ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි විශ්වාස කරාව. O house of Aaron, trust in the Lord. 11வது வசனத்திலே 11 වන පදය In the 11th verse, கர்த்தருக்கு பயப்படுகிறவர்களே கர்த்தரை நம்புங்கள். ස්වාමීන් කෙරෙහි බය ඇතනේ ස්වාමීන් වහන්සේ විශ්වාස කරාව. ye that fear the Lord, trust in the நீ Lord. ரட்சிக்கப்பட்ட கர்த்தருக்கு பயப்படுகிற ஒரு நபராக இருக்கலாம். නුඹ ගැලවීම ලතාව ස්වාමීන් වහන්සේ කෙරෙහි බය ඇත්තාව පුද්ගලිකව විය හැක. You may be having fear in the Lord who has saved you. நீ அபிஷேகம் பட்ட ஆவிக்குரிய ஒரு இஸ்ரவேலாக இருக்கலாம். නුඹ ආලේප ලතාව ආත්මික ඊශ්‍රායෙල් කෙනෙකු විය හැකිය. You may be a spiritual Israel who has received the நீ anointing. ஒரு ஆரோனின் குடும்பமாகிய ஊழியக்காரனாக இருக்கலாம். ආරෝන්ගේ වංශයෙන් වූ සේවකයෙකු විය හැකිය. You may be in the family of Aaron who has been chosen for the ministry of God. ஹalleluya. நீங்கள் எல்லாரும் அவரை நம்புங்கள். ඔබ සෑමදෙනාම උන්වහන්සේ කෙරෙහි අදහක් ගනින්න. All of you, do you trust in the Lord? அவரை நம்புகிறவர்கள் செழிப்பார்கள். උන්වහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තු රඳවන්නන් සඵලමත් වන්නෝය. Those who have hope in him will be prosperous. கர்த்தருடைய நாமத்துக்கு ஸ்தோத்திரம். උන්වහන්සේගේ නාමයට ප්‍රශංසා Praise වේවා. be unto the name of God. அவரை நம்புகிறவர்கள் ஒருபோதும் வெட்கப்படுகிறது இல்லை. උන්වහන්සේ කෙරෙහි බලාපොරොත්තු රඳවන්නු කිසිම කලක ලැජ්ජාවටපත් නොවන්නෝය. Those who place their trust in him will never be put to shame. நம்பிக்கையுடைய சிறைகளே, බලාපොරොත්තු ඇත්තා වූ සිරකරු Prisoners of වෙන්නේ. hope, அரணுக்கு திரும்புங்கள். බලකොටුවට හැරි වරෙල්ල. return to the stronghold. இரட்டிப்பான நன்மையை தருவேன். යාපකම දෙගුණත් වේ දෙන්නේ මේ. I will give you double portion of அதை goodness, இன்றைக்கே தருவேன். අදම යෙදෙන්නේ මේ. and I will give it today itself. கண்களை மூடி கர்த்தருடைய கருத்தில் நம்ம அர்ப்பணிப்போமாக. දැස් පියමින් ස්වාමීන් වහන්සේගේ හස්තයට අපව බාර කරමු. Let us close our eyes and submit ourselves to the இன்றைக்கு hands of the அவருடைய Lord. வருகை இருந்தாலும் උන්වහන්සේගේ පැමිණීමේ දවස අදව තිබුණද Even the coming of Jesus may be today. மீட்பரை அவருடைய முகத்தை நான் காண்பேன். மீட்பரின் முகம் காணுவேன். මාගේ මිදුම් කාර්යයන්ගේ මුහුණ මා බැහැ දකින්නේ I මේ. will see the face of my Redeemer. ஹalleluya. அரணுக்கு திரும்புங்கள். அதுதான் அந்த அரண். ඒ බලකොටුවට හැරි වරෙල්ලා එයයි එම බලකොටුව Turn to the වනුයේ. stronghold, that is the அந்த stronghold. நம்பிக்கைக்குள் திரும்புங்கள். එන බලාපොරොත්තු තුලට හැරි වරෙල්ලා. You return to that hope. ஏன் துக்கமுகமாய் இருக்கிறீர்கள்? ඇයිද දුක්මුසු මුහුණකින් Why සිටින්නේ? are you having a sad face? ஏன் சஞ்சலமாக இருக்கிறீர்கள்? ඇයිද ඔබ කලබල වී සිටින්නේ? Why are you troubled? பாவங்கள் அக்கிரமங்கள் நம்மை வஞ்சித்திருக்கிறதா? පාපය අයිසුකම අපව වංචාවටපත් කරද්ද? Have you been deceived by sins and iniquities? சாபங்களின் நிமித்தமாக நாம் கவலையாக இருக்கிறோமா? ශාපය හේතු කොටගෙන අපේ දුකටපත් වී සිටින්නේමද? Are we grieved because of our curses? உனது மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். නුඹගේ මිදුම් කාර්යයන් ජීවත්ව සිටින Your සේක. Redeemer is alive. மரித்தேன், ஆனாலும் இதோ சதா காலங்களிலும் உயிரோடு இருக்கிறேன். මැරුණෙමි මෙන්න මම සදාකාලටම ජීවත් වන්නෙමි. I died, but behold, I am alive all the நம்பிக்கை more. இழந்தவனாக தேவனை விட்டு தூரமாக போய்க் கொண்டிருக்கிற உன்னை சந்திக்கும்படி அவர் நடந்து வருகிறார். බලාපොරොත්තුව සුන්වී ගොස් තිබෙන පුද්ගලයෙකු වශයෙන් නුඹ ඇවිදගෙන යන අවස්ථාවේදී නුඹ සමුග වන පිණිස උන්වහන්සේ පයින් පැමිණෙනසේක. Having lost hope when you are walking away, he is coming in search of you. நீ அவரை விட்டு 7-8 மைல் தூரமான எம்மாவூருக்கு போயிருக்கலாம். උන්වහන්සේ වෙතින් ඈත්ව සතපුම් 7-8ක් පසු කරගෙන එමවුස්ට ගොස් සිටිනවා විය හැකියි. You may have gone away from him about 7 to 8 miles and to Emmaus. இதோ ஆயிரமான மைல்களை கடந்து தேவரை விட்டு நட்சத்திரங்கள் உள்ள தூரம் வரைக்கும் நீ போயிருக்கலாம். මෙන්න දහස් ගණන් සතපුම් පසු කරගෙන දෙවියන් වහන්සේගෙන් ඈත්ව එම තාරකාවන් තිබි සිටින ස්ථාන කරා නුඹ ගියා විය Or හැකියි. you may have gone far away into the stars away from God. இதோ ஆயிரக்கணக்கான மைல்களுக்கு அப்பால் நீ பாதாள வரைக்கும் தூரே போயிருக்கலாம். பாதாளத்திலே படுக்கை போட்டாலும் நான் அங்கே வருவேன் என்று சொல்லுகிறார். நீ ஒரு பாதாளத்திலே படுக்கை போட்டவனாக இருந்தாலும் இந்த காலையில் அவர் உன்னை தேடி வந்திருக்கிறார். இந்த வார்த்தைகளை கேட்கிற தேவ ஜனங்களே, கர்த்தர் நல்லவர், உன்னை தேடி உனக்கு பின்னாலே நடந்து வந்து கொண்டே இருக்கிறார். දහස් ගණන් සතපුම් මෙහා නුඹ පාතාලයේදී ශේවලයෙන් නුඹගේ යාන සවිකර ගත්තා. තෙම ස්ථානයේදී නුඹ සොයාගෙන උන්වහන්සේ පැමිණෙන්නේ මේ උන්වහන්සේ පවසන සේකම නිසා දෙවියන් වහන්සේගේ සෙනගනේ උන්වහන්සේ වෙතින් ඈස්ව ගොස් සිටිනවා නම් මෙන්න උන්වහන්සේ නුඹ සොයා මේ උදෑසන පැමිණෙන Even if you සේක. have gone thousands of miles away and put a bed in the grave, he will come there and he will bring you back. அந்த நம்பிக்கையை பெற்றுக் கொள்ளுங்கள். එම බලාපොරොත්තුව ලබා ගනින්න. Receive that hope. சரீர மீட்பு, ශරීරයේ මිදුම Redemption of our soul. நம்முடைய ரட்சிப்பு, අපගේ ගැලවීම Our salvation. இம்மைக்குரியவைகள் மாத்திரமல்ல, මේ පොළවේ ජීවිකාව සම්බන්ධයෙන් Not only the පමණක් things concerning this world. ஓ மறுமைக்குரியவைகளை தந்து தேவன் நம்மை இந்த காலையிலே ஆசீர்வதித்துக் මෙන්න கொண்டிருக்கிறார். මත දවසට තිබෙන ආශිර්වාද සමගම ස්වාමීන් වහන්සේ මේ උදෑසන අපට ආශිර්වාද කරමින් සිටින සේක. Even the things of heaven he is giving us this morning and என் blessing சரீரம் us. முழுவதும் அழுகி போனாலும், මාගේ ශරීරය සහ මුලින්ම දිලාපත් වුවද Even if my entire body is destroyed. யோபு சொல்லுகிறார், அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவர் மேல் நம்பிக்கையாய் இருப்பேன்.
යෝබ් පවසන්නේ ස්වාමීන් වහන්සේ මා මරා දැමුවද උන්වහන්සේ කෙරේ බලාපොරොත්තු ඇතුව සිටින්නේ Job යනුවෙන්. says, even if he kills me, I will still have hope in him. என் மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார் என்று யோபு சொல்லுகிறார். යෝබ් පවසන්නේ මාගේ මිදුම්කාරයන් ජීවත්ව සිටින සේක යනුවෙන්. Job says, my Redeemer liveth. என் மீட்பரை நான் காண்பேன், அந்நிய கண்கள் அல்ல, என்னுடைய கண்கள் என் மீட்பரை காணும். මාගේ මිදුම්කාරයන් දකින්නෙමි අන්‍යස් නොවේ. මාගේ දැසින් මාගේ මිදුම්කාරයන් දකින්නෙමි. Job says, I will see my Redeemer, not the eyes of the others, but my eyes will see him. அவர் போகாத பாடுகளா நாங்கள் போகிறோம். பிள்ளைகளை இழந்தார், செல்வங்களை இழந்தார், சுகத்தை இழந்தார். ஆனாலும் தேவனை இழக்கவில்லை, நம்பிக்கையை இழக்கவில்லை. ஹalleluya. යෝබ් වනාහි තමගේ දරුදැරිය නැති කරගත්තේ වස්තු සම්පත් සෑම දෙයක්ම සුවයද වූ නැති කරගත්තේ. ඔහු කියාවූ මෙම දුක් විඳීමට වඩා ඉහළින් අපි ගමන් කරන්නේ. Have we lost many things more than Job? He lost his children, he lost his wealth, he lost his health, but still he followed God. ஹalleluya. அவர் என்னை கொன்று போட்டாலும் அவரின் மேல் நான் நம்பிக்கையாக இருப்பேன். උන්වහන්සේ මා මරා දැමුවද උන්වහන්සේ කෙරේ මා බලාපොරොත්තු ඇතුව සිටින්නේ. Even if he kills me, still I will have hope in நான் him. சோதிக்கப்பட்ட பின் பொன்னாக விளங்குவேன். මා පරීක්ෂා කරනු ලැබූ කල රන්මෙන් නික්මෙන්නේ. After I am tempted, I will come forth as gold. இதோ அந்த எருசலேமுக்கு திரும்பி வாருங்கள். මෙන්න මේ යெருසலேමට හැරි වරෙන්න. Behold, return to அந்த Jerusalem. சீயோன் பட்டணத்துக்கு திரும்பி வாருங்கள். සියෝන් නුවරට හැරි වරෙන්න. Behold, return to the city of Zion. நம்பிக்கையுடைய சிறைகளை அரணுக்கு திரும்புங்கள். බලාපොරොත්තු ඇතව සිරකරුවෙනි බලකොටට හැරි වරෙන්න. Prisoners of hope, return to the stronghold. அவரை சந்திப்பேன் என்ற நம்பிக்கைக்குள் வாருங்கள். දෙවල් මාසේ හමුවන්නේ මේ කියන බලාපොරොත්තු තුලට පැමිණෙන්න. Come into the hope that you will meet Jesus. அப்ப இரட்டிப்பான நன்மை அவர் தருவார். එවිට උන්වහන්සේ යාපත්කම දෙකුණත් වේ ගෙන දෙනසේක. He will give you double portion of அந்த goodness. மீட்பரின் முகத்தை நான் பார்ப்பேன். ඒ විදුම්කරන්ගේ මුහුණ මම බෑ දකිමි. I will see the face of my Redeemer. மீட்பரின் முகம் காணுவேன், நன்றி ஜெயத்தின் கீதம் பாடுவேன். மீட்பரின் முகம் காணுவேன், நன்றி ஜெயத்தின் கீதம் பாடுவேன். அல்லல்கள் நீங்கினான் அந்த இயேசுவுடன் ஆளுவேன் நீத்த நித்தியமா. அல்லல்கள் நீங்கினான் அந்த இயேசுவுடன் ஆளுவேன் நீத்த நித்தியமா. மீண்டும் வருவேன் நான் என்று வாக்குரைத்தவா. எப்போ வருவீர் நீர், எப்போ வருவீர்? மீண்டும் வருவேன் நான் என்று வாக்குரைத்தவா. எப்போ வருவீர் நீர், எப்போ வருவீர்? மகிமையில் இயேசுவே நீர் வெளிப்பாடும் நாளதில் மகிழ்வுடனும் வதனம் தரிசிப்பேனே. மகிமையில் இயேசுவே நீர் வெளிப்பாடும் நாளதில் மகிழ்வுடனும் வதனம் தரிசிப்பேனே. மீட்பரின் முகம் காணுவேன், நன்றி ஜெயத்தின் கீதம் பாடுவேன். மீட்பரின் முகம் காணுவேன், அன்று ஜெயத்தின் கீதம் பாடுவேன். அல்லல்கள் நீங்கினான் அந்த இயேசுவுடன் ஆளுவேன் நீத்த நித்தியமாய். அல்லல்கள் நீங்கினான் அந்த இயேசுவுடன் ஆளுவேன் நீத்த நித்தியமாய். இயேசு நம்மோடு இருக்கிறார். යේසුස් වහන්සේ අප සමග සිටිනසේක. Jesus is with us. அவர் நம்மை தேடி வருகிறார். උන්වහන්සේ අප සොයා He පැමිණෙනසේක. is coming in search of இதோ us. பேதுரு தூரமாக போனார். මෙන්න පේතෘ සෑත්ව යන්නට විය. Behold, Peter went far away. சீஷர்கள் எல்லாம் கூட்டிக் கொண்டு பழைய வேலைக்கு போனார். සියලු ගෝලියන් කැටුව ඔහු පරණ රැකියාව කරන්න He ගියේ. took the other disciples and went to his old job. ஆனால் இயேசு அந்த கடற்கரைக்கு அவரை தேடி போனார். නමුත් ඔහු සොයාගෙන යේසුස් වහන්සේම මොහොත වෙරළට ගියසේක. But Jesus, seeking after him, he went to the seashore. அல்லேலூயா. இயேசுவை கண்டார்கள். යේසුස් වහන්සේ දුටුහ. They saw Jesus. அந்த வலையை விட்டார்கள். එම දැල හෙළුහ. They left the nets. அந்த
படகுகளை விட்டார்கள். එම ඔරුවන්ද ඔවුන් එපා කළෝය. They left the boat. இதோ இயேசுவை பின்பற்றினார்கள். එන්න යේසුස් වහන්සේ අනුගමනය කළෝය. Behold, they followed Jesus. இன்று அவர்கள் எல்லாரும் தேவ சமூகத்தில் இருக்கிறார்களே. අද සෑම දෙනාම අද දෙනස් ගබමුගේ සිටිනෝය. Today all of them are found in the presence of God. நானும் நீங்களும் இயேசு வருகிற பொழுது அவரை சந்திப்போம். இது அவருடைய வருகையின் நாட்கள். அவரை ஸ்தோத்திரிப்போமாக. ඔබට යේසුස් වහන්සේ හමු වන නැත මේ උන්වහන්සේගේ මේ දවසේ උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. When Jesus comes, you and I will meet him. These are the days of his coming. Hallelujah. 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 அந்த மீட்பர் உயிரோடு இருக்கிறார். ඒ මිදුම් කාර්යයන් ජීවිත අතර සිටිනසේක. That Redeemer is alive. அவர் மரித்தார், அவர் உயிர்த்தெழுந்தார். උන්වහන්සේ මැරුණසේක, උන්වහන්සේ මලුන්ගෙන් උත්ථානය වූසේක. He died but he rose again. இதோ சகல உலகத்தின் முடிவு பரியந்தம் சகல நாட்களிலும் நான் உடனுடனே கூட இருக்கிறேன் என்று சொல்லுகிறார். බලව ලෝකාන්තයම දක්වා සෑම කලින් මම නුඹලා හා සමග සිටිමි උන්වහන්සේ වදාළසේක. He says, behold, I will be with you even unto the end of this world. இதோ இஸ்ரவேலை காக்கிறதவன் தூங்குவதும் இல்லை, உறங்குவதும் இல்லை. මෙන්න ඊශ්‍රායල් ආරක්ෂා කරන දෙවියන්වහන්සේ නිදා ගන්නවත් නිදිබර වන්නේවත් නැත. Behold, the God who preserves Israel, he doesn't sleep nor slumber. ஹalleluya. இந்த இன்மையிலும் அவர்தான், மறுமையிலும் அவர்தான். அவரை මේ ஸ்தோத்திரிப்போமாக. පොළවේ ජීවිකාවේ ද මතුවෙලෙන ජීවිතයේද උන්වහන්සේ පමණයි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. He is the one who is in this world and also in heaven. Let's praise God. ஹalleluya. ஹalleluya. இந்த பூமியிலே உன்னை மீட்டு ரட்சிக்கிறவரும் அவர்தான், நித்தியத்திலே உன்னை மீட்டு ரட்சிக்கிறவரும் அவர்தான். அவரை මේ ஸ்தோத்திரிப்போமாக. පොළවේ ද නුඹ මුදා ගලවනවා තනන් වහන්සේ උන්වහන්සේ වඩසේක. ඒ මතුවෙලෙන ලෝකයේ ද නුඹ මුදා ගලවනවා තනන් වහන්සේ උන්වහන්සේමයි උන්වහන්සේට ස්තුති කරමු. He is the one who redeems and saves you in this world. He is the one who redeems and saves you in heaven. Therefore, let's praise God. ஹalleluya. 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 எங்கள் ஆவி ஆத்துமா சரீரத்தை அவருடைய கரத்தில் வைத்து ஸ்தோத்திரிப்போம். අපගේ ආත්ම ප්‍රාණ ශරීරය ස්වාමීන් වහන්සේගේ දෑතට පුද දෙමින් ස්තුති කරමු. Let us commit our body, soul and spirit in the hands of the Lord and praise him. ஹalleluya. 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 பிதா குமாரன் பரிசுத்த தேவனை ஸ்தோத்திரிப்போம். පියාණන් වහන්සේ පුත්‍රයන්න් වහන්සේ ශුද්ධාත්මන් වහන්සේ නිසා ස්තුති කරමු. Let us praise God the Father, the Son and the Holy Spirit. ஹalleluya. 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 ஜெபிப்போம். ප්‍රාර්ථනා කරමු. Let us pray. துதிக்கிறோம் கர்த்தாவே. இந்த காலை வேளையில் நம்முடைய சம்மத கூடி சேர்த்து எல்லாம் நம்முடைய அருமையான பிள்ளைகளுக்காக நன்றியோடு துதிக்கிறோம். இந்த மாதம் முழுவதிலும் கர்த்தாவே நீர் எங்களோடும் எங்களுடைய ஜனங்களோடு கூட நீர் இருந்து கர்த்தாவே கனின்மணியை போல நீர் பாதுகாத்து நீர் நடத்தினீர் கர்த்தாவே. இன்றும் கூட நாங்கள் உம்முடைய சமூகத்தை நிர்மூலமாக இருக்கிறது உம்முடைய சுத்த கிருபையா இருக்கிறது கர்த்தாவே. இந்த காலையிலும் கூட நீர் பேசினதான் நம்முடைய வார்த்தைகளுக்காக மறுபடியும் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. அந்த எம்மாவூருக்கு போனதான சீஷர்களை போல தங்களுடைய முழு நம்பிக்கையை இழந்து கர்த்தாவே என்ன செய்வதென்று அறியாதபடி கர்த்தாவே தத்தளித்துக் கொண்டதுதான் அவர்களை நீர் தேடி போனீரே. இந்த காலையில் நம்முடைய சமூகத்துல யார் யாரெல்லாம் தங்களுடைய நம்பிக்கையை இழந்து கர்த்தாவே ஆண்டவரே மிகவும் துக்கம் முகத்தோடு கூட வேதனையோடு கூட காணப்படுகிறார்களோ நீர் அவர்களை இந்த காலையில் தேடி வந்தீரே கர்த்தாவே. உம்முடைய ஜீவனுள்ள வார்த்தை கூடாக உம்முடைய நம்பிக்கையின் வார்த்தை கூடாக நீர் அவர்களோடு கூட நீர் பேசினீரே ஆண்டவரே. மறுபடியும் ஆண்டவரே அந்த நம்பிக்கையை கர்த்தாவே அவர்களுக்குள்ளே நீர் கர்த்தாவே உயிர்ப்பித்து கர்த்தாவே நீர் அவர்களுக்குள்ளே கர்த்தாவே புதிதான கிரியை செய்து கொண்டு இருக்கிறபடியால் நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. மகிமையின் சுவிசேஷமாகிய உம்முடைய வார்த்தை இந்த காலையிலே உம்முடைய ஜனங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டதே கர்த்தாவே. அதை அவர்களை விசுவாசிக்கத்தக்கதாய் நீர் உதவி செய்யும். உமக்கு பயப்படுகிறதான பயத்தினாலே கர்த்தாவே முழு நம்பிக்கையை மேல் வைத்துக் கொள்ள நீர் உதவி செய்திரும் கர்த்தாவே. இந்த இன்மைக்காக மாத்திரம் அல்ல கர்த்தாவே மறுமைக்காகவும் கர்த்தாவே உம்மேல் மாத்திரம் நம்பிக்கை வைத்து இந்த ஓட்டத்தை ஓட எங்களுக்கு நீர் கிருபையை தந்திட வேண்டும் என்று கெஞ்சி கேட்கிறோம். இந்த வருகையின் நாட்களிலே நாங்கள் ஜீவித்துக் கொண்டு இருக்கிறோமே கர்த்தாவே ஆண்டவரே ஆகிய நிச்சயமாக அழைத்ததான தேவன் நீர் முடிவு பரியந்தம் நடத்த உண்மையுள்ளவர் கர்த்தாவே. இந்த பாதையிலே நாங்கள் ஜெயத்தோடு ஓடி உம்முடைய சன்னிதானத்திலே கொண்டு சேர்க்க உம்முடைய கிருபை மிகுந்ததா எங்கள் ஒவ்வொருவருக்கும் இருக்கிறபடினால நன்றியோடு துதிக்கிறோம் சுவாமி. மறுபடியும் உம்முடைய பிள்ளைகளை உம்முடைய கரத்துல தருகிறோம். உம்முடைய விசுவாசத்தை நீர் அதிகரிக்கவன், உம்முடைய நம்பிக்கையை கர்த்தாவே நீர் புதுப்பிக்கவன், நீர் பலப்படுத்தவன் கர்த்தாவே. நாங்கள் இன்னும் எங்களுடைய முடிவு பரியந்தம் எல்லாவற்றிற்கும் கர்த்தாவே இன்மைக்காக மாத்திரமல்ல மறுமைக்காக மாத்திரமல்ல எங்களுடைய முழு நம்பிக்கையை முயல் மாத்திரம் வைத்து கர்த்தாவே இந்த ஓட்டத்தை ஜெயத்தோடு ஓடுமுக்கத்தக்கதான கிருபை நீர் எங்களுக்கும் எங்களுடைய ஜனங்களுக்கும் கொடுக்க வேண்டும் என்று கெஞ்சி கேட்கிறோம். உடைய கிருபை உள்ள வார்த்தைக்கு உடைய பிள்ளைகளை ஒப்படைக்கிறோம். எல்லா கனத்தையும் மகிமையும் எடுத்துக்கொள்ளும் இயேசுவின் மூலமாக கேட்கிறோம் பிதாவே ஆமென். நம்முடைய கர்த்தராகிய இயேசு கிறிஸ்துவின் கிருபையும் பிதாவாகிய தேவனுடைய அன்பும் பரிசுத்த ஐக்கியமும் நம் அனைவரோடும் கூட மகிமையில் இயேசு வரும் வரை இருப்பதாக.
ஆமென். ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா, ஹல்லேலூயா. Praise the Lord.